Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Oras magkakasama El Punto, 1:00 na sa hapon. Tatak RMN. Walang sino man ang matagbutang gihimo sa Dios nga may lain-laing kapusnanan sa mastaw gihimo aron masayod sa kamaturan kay giingon et cognoscitic veritatem et veritas liberavit vos may balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan magkahatag kaninyo kagawasan. Apan sa atong panahon karon daghan na kaayaw ni tumaw nga tinhuan ug relihiyon kita magkapangutana asa nini ang nagbiking sa kamaturan. Gitanyag ni Sibya ang tulumanon sangka sa katarungan abli kini sa tanang pastor magwawalis pulong sa Dios mabati 1:00 hangtod 3:00 hapon sa matag adlawng Domingo dinhi lang sa inyong paboritong Sibyaan numero 1 RMN DXDR 981 Tatak RMN sangka sa katarungan. Sa sarili lamang walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Mga kasama, kumusta? Maayong hapon kaninyong tanan. Adlaw na sab karon nga Domingo, pitsa 26 sa bulan sa Abril, katapusan mga kasama nga adlaw Domingo sa Abril. Welcome sa pagpanaguban sa inyong programa atong tulumanon kini ang sangka sa katarungan. Mabati 1:00 hangtod 3:00 hapon makasama sa paghisgot sa mga butang. Dunay kalambigitan atong tagsa-tagsa ka mga baruganan, tagsa-tagsa ka mga tinuhuan. Og sama sa naandan, welcome tanan ang mga kaigsunan natong naminaw karon sa pag-anhi. Welcome sa pagduso silang tema. Unya atong sabutan kung kinsa ang himong maka-debate sa maabot ng mga adlaw og panahon. O nga kining tulumanon magkasama na himo og gimugna aron sa ingon niana maka po og tinuod nga impormasyon gikan sa balaang kasulatan ang atong magkaigsunan nga nagsunod kanunay sa ato ang mga programa sa RMN DXDR. Sa di pa dayong padayon nato dayong gi-congratulate ang RMN DXDR sa ika-35 nga anibersaryo niadtong pitsa 24 sa bulan sa Abril adlaw nga Biyernes ka na magkasama 35th year in service nganha kaninyo. Ginaot nga kanunay gyapon kamo magsunod magpatalinghog sa atong programa dinis kanginan. Mga kasama agi og dagan sa tuang programa dunay kalainan gamay kamikan kay nining tagna sa kautohon ang atong temporaryong mahimong moderator si Brad E. Di Baludo. Kamikan kay kami ni akong uson nga igala Brad Mitchell mao ang magtakos pagsungag sa magkatarungan magkasama may labot ang baruganan sa Katoliko. Ako si Pianong laiko simbahang Katoliko og evangelist atong kaatbang
si Brad Mitchell Bendilio. O nga kami mo'y maghisgot-hisgot, magtimbang-timbang mong naminaw karon aron sa ingon yana. Doon na tayo mahipos sa itong espirituhanon nga bahin kay ang pinagkapait nga mailad ta din sa kalibutan sa espirituhanon nga bahin. Kung doon na may nailad sa aman, okay na to, magabawi ra. Pero kung mailad ta sa tinuhan, pait kay na, kay bugti na mo ang kalaglagan sa itong kalag. So, magkasama, hindi ta maglangan, 1:05 na. Unya, atong i-welcome sa atong magkaigsunan nga mga piniling nasod alang sa ilaang komentaryo or pangutana human sa isgutanan magkasama namo ni Brad Mitchell. So dito maglangan, atong yatag ni Brad Eddie Baludo isip siya mo temporaryong moderator nining takna sa kautohon. Brad Eddie. Salamat Brad Kinit Bustamante. Nini taknaan ni ng orasa nga ako ilang gigahin nga usa ka karon nga moderator mga kaigsunan mo nga salamat kayo sa ato mga sukindig paminaw nga doon na sila tema nga ilang giendosar nga ilang gikasabutan nga nining orasa nining taknaa nga aduha na to ka mga debatidor og ilang tema nga ilang gikasabutan nga matod pa diri sa tema sa pamatud-an ko sumala sa Biblia ug sa mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Affirmative side Brad Kinit Alvin Bustamante mo kini siya ang mupamahayag diha sa Roman Catholic Church. Og ang negatibo pinini mga kahigalaan mo pod si Brother Mitchell Bendilio. Siya po'y mo negative side ni ini sa 7-day Adventist sa SDA. Og ang ato ang lagda sa tulumanon nga kasabutan matud pa diri sa walay mogamit og isyu nga personal o mga pulong sama sa buang hungog og bakakon ka og uban pang sama niini. Og niapay walay mogawa sa tema. Og kung aduna may pangutana nga tubagunon sa oo og dili, gikinahanglan tubagon sa gayod ingon niini og diya pa makahiling ang matag malalantugi sa bisan unsang referensya nga gigamit sa matag pikas. Direkta gayod ang pangutana ug ang matag tubag sa pangutana dili mo labaw sa 30 second. Sa dili mo sulot ug mosapaw samtang nagsulti pa ang kaatbang apan kung adunay paglapa sa lagda ang namulong mamahimong mulikramo o pikas pinagi sa pagtawag sa atensyon sa moderator. Ang moderator mo paggang una sa namulong aron paminawon ang likramo sa pikas ipahunong ang oras nga gigahin. Ug tahoron ang awhag og pahimangno sa moderator. So ang atong lagda sa tema sa ilang gisabutan sa pamahayag magkigsuunan dunay pamahayag sa oras sa affirmative side sa sulod sa 15 minutos sa pamahayag sa ato ang debatidor karon ni Brad Kinit Bustamante og human sa pamahayag aduna po'y pangutana sulod sa 10 minutos. Human pod sa pangutana sa negative side sa 10 minutos aduna po'y pamahayag usab diri sa negative side sa sulod sa 15 minutos. Human pod sa pamahayag sulod sa 15 minutos ni Brad Mitchell Bendilio aduna po'y pangutana ni ang Brad Kinit Bustamante sulod pod sa 10 minutos. Niya. So duna po'y human sa pangutana aduna usa isa mga bagong aduna po'y pangutana sulod pod sa 5 minutos niya sa ato ang gigahin karon nga balaod og sunod usab aduna po'y 5 minutos nga pangutana sa ato ang matag klalantugi. So bueno mga kaigsuonan atong balikon ang atong tema karon nga ato ang ilang gipanagsabutan nga pamatud-an ko sumala sa Biblia og mga referensya ang adlaw nga Domingo mo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Og atong ihatag sa tuang Brad Kinit Bustamante sa iyang pamahayag sulod sa 15 minutos og sugda na. Bueno, salamat kayo Brad Eddie Baludo. Ang ato ada yung timekeeper atong pagyukbo sad ni kaubang Nicolay. Og sa atong tinahod nga moderator Brad Eddie Baludo, salamat kayo. Og mga hinigugma kong maigsoon tuguti ako sa pagsaludo unas tanan sa tuang labaw nga makagagahom nga Dios.
nga mo'y naghatag kanato nini higayon nga kita magkakatigom, nga kita magkita o magkakadungog sa radyo aron magsalo o mag-inambitay sa mga kamatuoran. Akong pagyukbo sab sa atong pinanggang kaatbang Brad Mitchell Mindilio gikan sa Pundok sa Seventh-day Adventist Church, o ako sab nga itunol akong pangatahuran sa nagsunod sa atong programa sa tanan nga hagdanan nga sakaan o sa mga tugkaran nga tugpahan sa atong programang Sangka sa Katarungan. Sa mga paagi, sama sa nandan atong temporaryong mahimong moderator ni Tagnaa mao si Brad Eddie Baludo, kay ako man ang matubang sa friendly discussion debate tali sa igsoon natong Seventh-day Adventist Church. Agi kasayuran ako sa yanong miyembro simbahang Katoliko, usa ka laiko og hagit namong mga laiko diha sa naasoy nga simbahan, mausab ang pagdipinsa sa among pagtuo sumala sa Canon Law numero 229. Lay people have the right and duty to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Sa ito pa kung kinahanglan sab nga amo ang dipinsahan ang among pagtuo. Ano na'y panultion nga nagkanayon? Non potis isi diuturnum koinon sobest esse veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kung kiniwa sa kamatuuran magsukad. Ang tima nga among pagalantugian ning tagna sa kutohon mao kini niya. Og akong pamatud-an nga pamatud-an ko sumala sa Biblia. Og mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Atong balikon, pamatud-an ko sumala sa Biblia og mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Akong ipaklaro nga akong trabaho karon mao ang pagpabarog sa maong tema o kana mo ipagaluaron sa tong pinangga nga kaatbang. Kay ang tema pamatud-an kuman nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Pinaagi sa Biblia og referensya, una isip ako'y affirmatibo. Akong i-define kining niya ug akong ipatin-aw. This aman gikan ang pulong Sunday. I have here a Encyclopedia Americana, volume 226, pahina 21 nagingon. Kaniadto gitawag kini sa mga paganog Dias Solis kun adlaw sa adlaw, Day of the Sun. Apan sa mga Kristohanon gitawag kini Dias Dominicas sa Latin ug Domingo sa Spanish. Dias Dominicas sa Latin ug Domingo sa Spanish. Unsa man kamay ng danon kining maong adlaw alang sa mga Kristiyano. Kung si San Pablo atong pasultion, nag-ingon sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 14. Kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Busa magklaro nga pagkabanhaw ni Kristo makahuluganon kining niya, unya way lalis nga nabanhaw ang atong Ginoo Domingo, nabanhaw ang atong Ginoo. Busa alang natong mga Kristiyanos, importante og makahuluganon kining mga adlaw. Ang tema sumala man sa Biblia og referensya nga ang adlong Domingo mao ang adlong ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Unahon siguro nato paghiklad ang mga ebidensya diha sa referensya. Niya sa akong atubangan ang gitawag og New Collegiate Dictionary sa pahina 109. Nag-ingon, Sunday observed among Christians as a day of worship and rest. Unsa daw, ang Domingo giobserbahan sa mga Kristiyano isip adlaw nga igpapahulay ug igsisimba. Busa ang tema ni barog og napamatud-an na. Ang hingigo nga mga ngayam wa na magkinahanglan og daghang bala. Kay hingigo man. Di ba, Brad Metz? Og ang usa ka referensya likon nga ni barog nga ang Domingo giobserbahan sa mga Kristiyano isip adlaw nga igpapahulay ug igsisimba. Now, ang Living Bible nga niya si kumakamot sa Job chapter 8 verse 8 gayon. Read the books of history and see. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Busa mutan-aw sabtaw kasaysayan kay wa man ay gidili sa Biblia. Ang pagbasa og mga kasaysayan kung referensya magkasama kay naa man sa atong tema.
Sumala sa Europe before modern times by O'Brien sa pahina 194 nagingon. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Atong binisayon, ang Domingo gibalaan na sa panahon pa sa mga apostoles. Ang tema sa magtabanog nga naigo sa hangin milupad ug misulbong. Nga kining niya diayng kasaysayan nagtug-an nga Europe before modern times by O'Brien. Ang Domingo gibalaan na panahon sa mga apostoles. Ang tema lik-on nga nibarog sumala sa referensya nga atong gigamit. Apan ato pang pagadugangan aron pagtagbaw sa kauhaw ug kahigwaos ning atong kaatbang ang Grolier Family Encyclopedia nagingon. Christians have generally considered the Sabbath to be fulfilled by Christ's Sabbath rest in the tomb and celebrated instead the Lord's Day, Sunday, as a day of worship. Naa ba na sa Biblia? Nasa na sa Biblia. Pero referensya sa ato ang giuna. Busa dinhi ang plastada nato sa mga ebidensya sa referensya ato nang nakit-an. O kay nakit-an naman nato ang mga ebidensya diya sa referensya dinhi ta sa Biblia. Ang akong unang gamiton ang Lydiard Translation, Revelation chapter 1 verse 10 nga nagingon. I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. Asa mabasa? Lydiard Translation, Revelation chapter 1 verse 10. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Doon ay gitawag dito day of rest. I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. Now, ang pangutana, unsa maning adlaw kining giingon nga day of rest sa Lydiard Translation? Ang El Nuevo Testamento, El Apocalypse chapter 1 verse 10. Gaingon, yo foi en el espiritu en el día del domingo. Busa Domingo tong giskutan. Kaya ang giingon din sa Revelation chapter 1 verse 10 Lydiard Translation, I was worshiping in the day of rest. Og sa El Nuevo Testamento El Apocalypse chapter 1 verse 10, yo foi en el espiritu en el día del domingo. Therefore, ang giingon sa Lydiard Translation nga day of rest is Domingo. Busa mo ka na ang nasa tima, laing prueba. Ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 din sa Bag-ong Maayong Balita. Gaingon, sa pinadayag 1:10, sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu. Unsa maning adlaw ning adlaw sa Ginoo? O gatong gamito ng libro sa mga pinangga, ang libro ni Ellen G. White gaingon, ang Domingo nagkahulugan og karon mao ang adlaw sa Ginoo. Busa kining niya sa pahina 258 ang dakong paglaom nga libro sa itong mga pinangga gaingon, ang Domingo nagkahulugan og karon mao ang adlaw sa Ginoo. Ang giingon dahil sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, adlaw sa Ginoo Domingo kadto. O giisgutan sa Lydiard Translation nga day of rest. So tin-aw ang pinadayag nga nakita nato ang mga ebidensya sa balaang kasulatan. Mas mayo siguro tanaw ng oras, Brad. Pila na ka minutes? 3 minutes. 3 minutes. 6 minutes. Sige. Excuse me, katong Tapos ano dito? Sa may page sa dakong paglaom. sige. Pareho kay pang napamahayag man. Sige. Dakong So, wa pa man kun human. sige. Sugo ba ni sa Dios? Ang giingon sa Lydiard Translation, I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me nga gitawag tug Domingo. Sugo kana sa Dios sumala sa Bag-ong Maayong Balita. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 nagingon, kining basahuna nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa iyang sulugoon og ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay
o gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa anghel ngadto siyang sulugoon nga si Juan. Tinaw ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 nga gipadayag sa Dios ngadto sa iyang sulugoon. Maingon siguro itong pinangga na abay mabasa ang sugo diha. Itong ngayon inumduman nga ang sulugoon musunod gyud na kung dunay sugo. Kung dunay sulugoon, dunay sugo anang naa. Ang tema nga sumala sugo sa Dios. Ug dunay sulugoon sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 nga gipadayag sa Dios ngadto siyang sulugoon. Busa sugo sa Dios. Ang tema lig-on nga nibarog ning taknas kapunon. Og maluad og mapukan lamang kini kung iyang manigar nga kanang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 brad kinit dili gyud na Domingo. Lahi na nga adlaw. Mahugno ug magluad lamang kana kung iyang maingon nga dili na Domingo. Unya nganong pipila raman ka verse ang gigamit nato. Gumigan kay mo lagi na. Basta hunter ka, ana kinahanglag daghang bala kay hunter man ka. Og ang balaang kasulatan nagmatuod, Ako naman di ko tingin. ang referensya nagmatuod, mahitungod nining atong gipamatud-an. Siguro maingon atong pinangga karon. Brad Kenneth, simo pag-ingon stima, mabasa ba sa Biblia ang pag-ingon nga sumala sa Biblia? Atong nang paghahulaton. O galaton sa nato ang pangutana nga, muuyon ka ba nga ang Katoliko ray kausab gikan sa laing adlaw ngadto sa Domingo? Ato sad nga pagatubagon ug ato nang atangan. Ang mga apostoles nagmatuod dinhi sa Living Bible sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Nga nagtigom sila sa adlaw nga Domingo. Kung mangita gyud litra por litra, niyaman tay mabasa sa Act chapter 20 verse 27. Mas maayong atong basahon. Giingon din nining niya sa Living Bible. 2 minutes ka pina. On Sunday, we gathered for communion service with Paul preaching. Sa to pa, nag-gathered sila, nagtigom sila sa adlaw nga Domingo kung Sunday. O lain pa ang versions Biblia. Dini sa ang buhing pulong Biblia, Buhat kapitulo 20 bersikulo 7, nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba ug paghandom sa panihapon sa Ginoo. So, Domingo to. Kay ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 sa laing version gitawag nag Lord's Day. Unya kanang Lord's Day di ay kun adlaw si Ginoo sumala silang libro 258 sa dakong paglaom gaingon nga adlaw ka nga Domingo, therefore tin-aw ang tima nga nibarog. Og maingon sa siguro atong pinanggaon niya sumala sa Catechism of the Catholic Church ato nang tagdo ng maong pangutana. Unya ang atong ipahinumdom nga specific gyud estima sa adlong Domingo. Og adlong Domingo atong gisgutan, therefore Domingo ra gyud ang ato ang gipamatuod dinhi. Ang rest mga kasama 1 minute sa lang, Brad. Affirmative side. okay, ang Greek anang naa sa rest kung igpapahulay sa Bisaya gitawag nagsabathon. Dili na ko ni humnon nga nung gitawag og sabathon. Kay duna sa tay mga ebidensya diya sa Griego nga kanang Domingo gitawag sa nagsabathon. Og ato nang isita kung mangutana ang ato ang pinangga mga kaigsunan. So ang tema napamatud-an og dunay mga pangutana sa atong pinangga ato nang himamaton og atong kinasingkasing nga pagadawaton kay mao man ang nakalagda sa atong debate mga kaigsunan. So di na ta maghago pa. Umikan kay naa naman day mga ebidensya sa pinadayag, naa naman day ebidensya sa kining kasaysayan kay kung musupak sa kasaysayan, tinaw nga bright pa rin sa kasaysayan.
Brad, affirmative side na pupus na ang imong oras sa imong pamahiya sulod sa 15 minutos. So, ari na punta sa mga pangutana sa tuang negative side sa pamahayag sa tuang affirmative side sulod sa 10 minutos nga pangutana. Ari ta ni sa negative side, Brad Mitchell Bindilio sa iyang pangutana ngadto sa affirmative side. Okay. Salamat Mr. Moderator, Brother Eddie Baludo, o ato pod sa pasalamatan ang atong maabtikon dasig nga batanon si Brother Kenneth Alvin Bustamante. Ni ako sa ako nga panahon sa pagpangutana. Sumala sa tema nga ato nga imong gipabarog Brother Bustamante, Kenneth. Pamatud-an ko sumala sa Biblia og mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Pangutana. Kini ba ang Kristiyano nga imong gipamatud-an mao ba ni ang katawhan sa Dios sumala sa Biblia? Niya ang atong tubag. Ang Biblia dunay duha ka katawhan sa Dios, og kini mga Kristiyano mo ni karon ang giingon nga katawhan sa Dios ug sumala sa mga libro usa na ang Katoliko nga gitawag og katawhan sa Dios. Okay, usubon ako pangutana. Kay matod pa nimo kini nga Kristohanon mao maning katawhan sa Dios. Sumala sa Biblia, unsang adlaw ang gibilin sa katawhan sa Dios? Sabado, Domingo, tubag. Objection, Mr. Moderator. Ang Okay. tema specific Sabado, specific Domingo. Therefore, di ta mudagan sa adlaw nga Sabado kung nang gipahinumdum ka ganiya. Domingo Okay. ang tema, Okay. og akong balikon nga specific tas tema. Mr. Okay. Mr. Moderator, ang tema igpapahulay. Okay. Ang tema Kristohanon, Kristiyano. Nangutana ko, kini bang Kristiyano sumala sa iyang gipamatud, sumala sa Biblia, mao ba ni ang katawhan sa Dios sumala sa Biblia? Nito bang siyang mao? Okay. Ang akong pangutana mao ni, sumala sa Biblia, unsang adlaw ang gibilin sa katawhan sa Dios? Sabado o Domingo? Okay. Tubag. Brad, affirmative side, ang pangutana sa tong negative side diya sa imong pamahayag nga kini bang mga Kristiyanos ang adlaw ipapahulay alang sa katawan sa Dios Sabado ba ni o Domingo? Ang gibilin. Ang gibilin. Ang gibilin ba sa katawhan sa Dios? Okay. Kay iya man giangkon nga ang Kristohanon, Okay. Kristiyano, katawhan sa Dios, unsay mabasa sa Biblia nga gibilin alang sa katawhan sa Dios? Sabado o Domingo? Okay. Affirmative side, iyang pangutana, ang kini bang katawan sa Dios nga iyang gibilin unsa kaning adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos Sabado o Domingo iyang gibilin? Muna'y pangutana sa tong negative side. Malagi na nga akong balikon nga ang tema nato specific Domingo. Og moingon sa pangutana, muuyon ka ba Brad nga dili Domingo ang ipapahulay nga gibilin sa mga Kristiyanos kana akong tubagon. Pero mo pumulong sa Sabado, lahi naman ang tema. Okay, Mr. Moderator, ang ato dire mao ni siya. Okay. Ang iyang tema mo nga atong gisupa kay naay pulong igpapahulay. Okay. Naay pulong Kristiyano. Okay. Unang nangutana ta, kini bang Kristiyano nga iyang gipamatud-an kay naman as tema, katawhan ba na sa Dios? Okay, Kaya ang ato'y palusot din himaw ni, kung mabasa nako sa Biblia nga ang katawhan sa Dios, Sabado mo'y gibilin, dili Domingo. Okay. Iya nga nasa siya. Okay, Mr. Negative Side, ang iyang pangutana nimo affirmative side, matud pa niya kay ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos nga gibilin sa Dios, mao magini ang katawan sa Dios imong gitubag ganiya, unsa mang adlaw nga ilang ipapahulay nga gibilin? Sabado o Domingo? Domingo ba o Sabado? Muna iyang pangutana sa ato ang negative side ngadto sa ato ang affirmative side. Mulagi na ang akong balikon, ang tema nato specific Domingo. Pwede siya mangutanag Domingo ay lag ikaw ang Sabado. Di ba? Kay maguyod man tana. Okay. Mura man tag piso na nato kabante. Okay. Okay, Mr. Moderator, ako may moderator. Kuning ang tema mo nato dire, matud pa dito nga pamatud-an ko sumala sa Biblia og mga referensya nga adlaw nga igpapahulay nga Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. So nagkatali dire adlaw ipapahulay Domingo sa mga Kristiyano sa mga sumala sa referensya sa Biblia. O mo man gani as a negative side ang paghiling. Okay. Kay niya may Kristiyano gud nakabutang. Mao na nga atog yung ukayon sa Biblia. Kuuton gud sa Biblia, unsa man ang Kristiyano, iyang giangkon katawhan sa Dios. O niya atong gipangutana,
unsa mang adlaw ang gibilin alang sa katawan sa Dios sumala sa Biblia, Sabado o Domingo. Okay. Doon ay ang ito bagon. Okay. Kaya kumubiyaan ang ito. Okay, Mr. Affirmative Side, ang iyang pangutana na tukma pod sa tema. So Okay. unsa mang adlaw ang gibilin nga katawan sa Dios sa mga Kristiyano? Kristiyano, Domingo ba o Sabado? So Yeah. mo nay tubaga, Mr. Affirmative Side. Niyan tubag. Ang katawhan sa Dios dunay duha ka matang sa katawhan sa Dios. Ang kaniadto nga mga Hudiyo gitawag sila katawhan sa Dios. Pero ang mga Kristiyanos gitawag ka katawhan sa Dios. Mo katong pangutanan niyang daan is wala ko gitiwas kay hanging matong daa. Ang katawhan sa Dios nga mga Kristiyano mao ka nang ipapahulay nila is Domingo. O di na kumiskot atong Sabado, ngunawan kay specific sa timan Domingo. Okay. Okay, Miss imong ipamahayag. Matod pa nimo dunay duha ka katawhan sa Dios. Pwede ba nga imong basahon asa ang bersikulo o kapitulo sa pulong dunay duha ka matang sa katawhan sa Dios? Aron nato mahatagag pagtagad kay matod pa nimo dunay duha ka matang sa katawhan sa Dios. Pwede ba ilitok nimo ang bersikulo o kapitulo asang bersikulo sa Biblia nga dunay duha ka matang sa katawhan sa Dios? Okay, Mr. Affirmative Side, matod pa sa pangutana sa negative side. Asa ko na mabasa sa Biblia o sa bersikulo nga ang katawan sa Dios duha ka matang. Sige. Ang atong gamiton is Biblia. Ang atong hinumduman nga ang gihatagan sa sugo kaniadto gitawag og katawan sa Dios og mao kana mga Israelita. Og kanang igpapahulay nila dili Domingo, di lang kumulitok unsa nang adlaw. Og ang katawan sa Dios karon nga mga Kristiyano sumusunod ni Kristo mao nang gitawag og adlaw nga Domingo. Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang kining duha ka matang sa katawan sa Dios? Atong gamiton ang bagong maayong balita Biblia dinhi sa listahan sa mga pulong. Ang giskutan dinhi dunay gitawag og katawhan sa Dios dinhi sa balaang kasulatan sa bag-ong maayong balita Biblia. Og nasayod ko nga ako pinangga nasayod anang naa nga dunay duha ka matang sa katawan sa Dios, Kristiyanos o sa mga Israelita kung mga Hudiyo. Ang igpapahulay sa mga Kristiyanos Domingo, igpapahulay. Okay, excuse me, Mr. Moderator, ang ato nga pagtubag 30 segundos lang. Okay, okay. Sige. Ang ato nga pangutana mao ni asang bersikulo o kapitulo, asang teksto sa Biblia nga nagtudlo nga dunay duha ka matang sa katawhan sa Dios. Wa man ta nangitag explanation. Okay. Ang atong gipangita teksto bersikulo nga mabasa sa Biblia kay pwede man ang explanation. Okay, Wa man ay bayranan. Okay, ang teksto mo ebidensya. Okay, Mr. Affirmative Side, matod pa niya, wasa mangutana ng explanation kung ang gipangita nga asa mabasa sa Biblia sa teksto nga nagtudlo nga ang katawan sa Dios duha ka matang. Niya ang tubag. Mo lagi na atong Na or wala. Kay niya Na ba daw o wala, Mr. Affirmative Side, ngadto sa negative side? Niya man din nga Sa objection, Mr. Moderator. Objection daw. Gamay. Objection sa ko. Kung Tisa. doon ay pangutana nga tubagon o o dili, kinahanglan pagatubagon gayon nga ingon ini. Ang pangutana, na ba'y teksto or wala nga nagtudlo nga dunay na mabasa nga duha kamatang ang katawan sa Dios, naa or wala? Na ba daw o wala, Mr. Affirmative Side? Objection, Mr. Moderator. Ato lang ang inyo. Okay. Nga umistorya ang moderator, di natos bawan. Okay, okay. Kay- Lagi. Kuhan man. Ang putay role aning niya. Napulo ka sugo. Okay. Sige. So, ang ayang pangutana, dunay duha ka matang sa katawan sa Dios. Dinhi sa Hebreo Kapitulo 4. Versikulo 8. Mas maayong atong basahon kay mo man ang gipangita sa atong pinangga. Dinhi mabasa na to sa kun naghatag pa kanilang pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghatag og lain pang adlaw, busa dunay nga adlaw pahulay alang sa katawan sa Dios. Dunay duha ka adlaw giskutan dinhi kun nakahatag pa kanilang pahulay si Josue, dili unta ang Dios maghatag og ulahi og lain pang adlaw, busa adunay adlaw ipapahulay taysa ay sapaw. Sapo, Busa Mr. adunay- Negative Side. namantay- Initubag pa man. Namantay timekeeper. So dinhi atong makita nga dunay duha ka pahulayan, laing adlaw og dunay adlaw nga giskutan nila mao ang Kristiyanos adlaw nga Domingo na. Okay, sunod pangutana. Okay. Gigamit nimo ang Hebrehanon 4:8 sa imong pagpamatuod nga sa akong pangutana nga dunay duha naa bay teksto nga mabasang duha ka matang ang katawan sa Dios. Pagtug-an lang sa matuod.
sa teksto na ay mabasa ang pulong duha ka mata nga katawan sa Dios o wa? Niya, Okay. Naa wala. Tubaga, sa teksto Mr. na Metro mabasa, naa ba'y mabasa litra por litra nga duha ka matang sa katawan sa Dios or wala? Na ba rin mabasa duha ka matang katawan sa Dios sumala sa Hebreo 4:8? Nawa. niya ang tubag. Ang mabasa sa Hebrewanon 4:8 doon ay gitawag og katawhan sa Dios. Og lain-lain ang ilang adlaw nga ipapahulay. Una ang ipapahulay kung nakahatag pa kanilang ipapahulay si Josue dili na unta ang Dios maghisgot og laing adlaw. Og kanang naa gipasabot anang naa nga dunay duha ka katawan sa Dios. Ang laing adlaw nga ipapahulay mo kanang Domingo og ripirado na sa mga Kristiyanos. Sunod pangutana. Okay. Okay, natapos na ang sulod sa pangutana, sulod sa 10 minutos sa tuang negative side. So are na po ta sa iyahang pamahayag sulod sa 15 minutos sa negative side ngadto sa affirmative side. Okay. Sugda na ni Mitchell Brad Mitchell Bindilio. Mga igsoon og mga higala, salamat kaayo sa ato nga pinangga Brother Kenneth Bustamante. Nga o sa ato pong moderator nga maabtikon usab nga nagmoderate ni ini nga debate. Igsoon mao bitaw ni nga isip usa ka negatibo sa debate manggod, usay tig pamatuod, usay tig supak. Bilang tig supak, ako karong katungdanan ang paghiling sa iyang tema kung unsa ni katinuod. Niya diri igsoon ang tema, pamatud-an ko sumala sa Biblia. Og mga referensya na ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Ako ning gipaabot nga bersikulo, ako ning gipaabot nga pulong nga mabasa gyud sa teksto. Kamawa, manggun ninyo na nalilong ang mga bersikulo nga iyang gipanggamit, wala gyud niya nakita, wala gyud nato nadungog nga naay usa ka teksto mabasa sa Biblia nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Wag yun. Pwede na ninyo igsoon review og naabagyod nakasite bagyod siya ni ana nga bersikulo. Naabagoy teksto nga nag-ingon ang adlawng Domingo mao ang adlawng igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Wag yung kung kadungog ana. I don't know, sa lain nga stand niya, basig na ana. Nga iya kung basahon sa usa ka bersikulo, kay kung mabasa na niya sa usa ka bersikulo, di magundang tagdebate. Sa pamatong debate, hanggang na may mabasa. Maunang nangutan ako, kaganiha. Unsa man ang Kristiyano nga imo nga gipamatud-an. Kini bang Kristiyano nga imong gipamatud-an, mao ba ni ang katawan sa Dios sa tubag mao? Eyon ko, unsa man ang ibilin nga adlaw alang sa katawan sa Dios, adi na mo tubag. Kay dunay duha ka matang sa katawan sa Dios. Ngano man? Kay og motubag igsoon nga Domingo, wa mo koy mabasa. Ato kunong basahon igsoon. Unsang adlaw ang gibilin alang sa katawan sa Dios. Basin bayag Domingo ni. Bitaw. Hebrewanon 4:9 ug 10 sa duway version New Testament. Nag-ingon. Hebrewanon 4:9. Busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Unsay gibilin? Dili Domingo. Sabado. Kaya ang misulod sa iyang pahulay, mipahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Mao ni iyang gilikay-likayan. Mao ni iyang gilikay-likayan kay og moangkon siya niini daot man ang iyang tema. Mao tong nigukod ta Hebrewanon 4:8. Naabay mabasa nga pulong duha ka matang sa katawan sa Dios kay iyang giset nga bersikulo nag-ingon siya nga Hebrewanon 4:8. Ato kunong hatagag pagtagad ng Hebrewanon 4:8 nga basig tuan na tuod nga dunay duha ka matang sa katawan sa Dios. Kay ingon man ang balaang kasulatan, ingon man ang balaang kasulatan igsoon. Actually, kung imong hatagan igpagtagad,
Niya tay daghan nga mga referensya igsoon og basahon. Hebrehanon 4 versikulo 8 ato kunong hatagag panahon Nag-ingon, kay kon si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. Nya konklusyon dayon, tubag ni pangutana nga naabay mabasa sa teksto sa Biblia nga dunay duha ka matang sa katawan sa Dios naa. Hebrehanon 4:8. Pero walay pulong duha ka katawan sa Dios dinhi. Ang gihisgutan dinhi si Josue di kung nakahatag pahulay ang Dios di unta maghisgot og laing adlaw. Alang-alang man si Josue makahatag nga di man si Josue maghatag sa pahulay ang Dios man. Kaklaro ana. Nagsato pa kung ilang ang kunon kining adlaw ipapahulay sa Hebrehanon 4:8, mao ni ang adlaw ipapahulay ilang gisunod karon kunuhay mo ni yung Domingo, di dili gikan kang Hesus ang ilang ipapahulay gikan kang Josue. Nya sa may gingon sa Jeremias 17:5, tininglo ang tao nga magsalig sa tao. Delikado na. Mao na nga kung imong hatag pagtagad igsoon, ato ning ayo o pagsusi. Niya igsoon. In fairness sa iyang pagbasa sa libro nga dakong paglaom, page 258, if I'm correct, Brother Kenneth, Domingo ingon nga adlaw sa Ginoo, apan ang Biblia nagtudlo sa ikapito nga adlaw og dili sa nahiuna nga mao ang adlaw sa Ginoo matod ni Kristo. Tan-awa, lisod kay ning chap-chap, mubasa ganit ang dokumento atong klarohon opinyon ni sa mga magsusupak sa adlaw ng igpapahulay nga ilang gitudlo nga ang Domingo ingon sa adlaw sa Ginoo. Apan sa gingon sa author nga si Mrs. White, apan ang Biblia nagtudlo sa ikapito nga adlaw og dili sa nahiuna nga mao ang adlaw sa Ginoo matod ni Kristo. Tan-awa ang misleading. Ingon dahil siya mismo ang ilang dokumento ni uyon nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Pagsuroy, wa ni uyon iyang gipahayag nga mao lamang kana ang pagsinultian sa mga nagsupag sa adlaw Sabado. Klaro? Apan ang Biblia nagtudlo nga ang adlaw sa Ginoo mao ang ikapitong adlaw nga igpapulay nga mao ang Sabado. Okay. Arita mo kuha tag mga dokumento nga kanang klaro yung ila. Ug ato na nga tagag pagtagadigsoon, ingon dahil sila. Atong tanawon unsa gyud ang adlaw Domingo sa ilang pananaw. Ilan ni basahon? Catechism of the Catholic Church. O sa gingon, atong basahon. Page 584. By Pope John Paul II. Ako nagtuo ko nga si Brother Kenneth ingon nga usa ka laikos Katoliko, di gyud ni magsupak-supak sa Santo Papa. O sa gingon, Sunday is expressly distinguished from the Sabbath which it follows chronologically every week. Ang adlaw Domingo gipadayag ingon nga lahi gikan sa adlaw ipapahulay. Na karon asa may nahusto karon si Brother Kenneth o ang Santo Papa. At tingali koreksyonanan ng Santo Papa ane. Na mao ni punto mga kaigsuonan. Unsa bay gingon nila dinhi? The Faith of Our Fathers, page 11, 111, by James Cardinal Gibbons. You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scripture enforces the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. Ay ilan yung mga basahon. Unsa man ko dahil adlaw ipapahulay nga ilang gitudlo igsoon ato ko nang hatagag pagtagad bitaw. Unsa man ko dahil adlaw ipapahulay nga ilang gitudlo
Actually, ato ning gihatag pagtagadigson ato nang kuan pero nay mga libro tan eh. Ingon sila dire. Nag-ingon din ang bala ang ilang nga basahon sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 50, which is the Sabbath day. O sa ito ba? Saturday is the Sabbath day. Ang buti po sabutan nagsungag ganing mga Katoliko ron. Ang ilang libro nagtudlong ang adling papahulay Domingo o Sabado, o niya ang mga Catholic defender mubarog yun nga Domingo na adling papahulay. At tingali na ay overhulonon na nga doktrina. Okay. Brother Kenneth, una siya. No, nga ato lang pasensya kamo man trabaho negatibo. Okay. Ang punto mo igsoon mo nga ato kunong pangutanon. Niya man tay kay ulo gani sa Kristohanon si Kristo man na. Okay. Si Kristo ba nagpahulay bas adlaw Sabado? Nga may ulos Kristohanon? Ato kunong basahon. Catechism for the Filipino Catholics, page 254. Jesus and the Sabbath. Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. Si Jesus o gangan nagpapalay, tinuod gyud nga ang upat ka ebanghelyo nagapatik nga si Jesus matinud-anon nagabantay sa adlong Sabado. Nagkaron kinsa may Objection, leader Mr. sa Kristohanon? Ato So, object sa bitim side? specific lang ato is Domingo. Domingo. Oh, anya Okay. dita mo labang-labag Sabado kay bisag silingan na muratag pison lagi na atras sa bante pero gisakyan lang nato to. Pero ang nahitabo mo is specific ta tema Sabado. Okay. Diba? Okay, objection Mr. Moderator. Okay. Tinuod na siya ang tema Domingo. Oh, correct. Pero ipapahulay man. Igpapahulay. Nagkana itong mabasa silang mga libro Sabado man, di atong koreksyon ng mga So, iya lang ginigar ang iya Atong ginigar, pagka-negatibo. Sige. Kaya Pwede rin gapon na siya. actually igsoon, dili ni siya outside of the topic. Kaniya may pulong Sabat yun dire. Muna nga to verify, to clear the evidence nga niya magayad lang ipapahulay. Kung wala niya butang igad lang ipapahulay, pamatoda niya nga adlang Domingo, pamatoda na niya kung saan ang Domingo okay, problema. Pero iya man gisumpay ang adlang ipapahulay, bosa din niya out of topic. Ato lang gihiling ang baruganan ni Brother Kenneth o ang baruganan sa iyang mga pangulo nga nagsulat og libro. Kay niya man klaro man igsoon. Ila man unya ang kinsa may pangulo sa Kristohanon. Gitawag bitaw ng Kristohanon kay ang pangulo si Kristo. Okay. Now, Catechism of the Catholic Church, page 583. By Pope John Paul II, nagingon, the Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. Matabang na. Muna usahay nga na-mislead lang ang atong mga kaigsuunan kay matod pa nila niya ay mabasa nga gilapas na ni Kristo ang adlaw Sabado munang na Domingo na yan papalas Kristohanon. Nan ato tingaling ibalik ning atong libro sa Vatican nga sinulat ni Pope John Paul II. Pakoreksyonan nga nag-ingon siya, the Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. Granted, kung tinuod ang adlaw Domingo nga mo na adlaw ipapahulay sa Kristohanon, ngano mang girespetuhan pa ni Kristo ang adlaw Sabado? Siya'y pangulos Kristohanon. Kay dili mahimo ang Kristohanon o way Kristong nangulo, kay si Kristo ay nagtukod sa Kristohanon nga kapunungan. Pundok. Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga si Kristo naghatag og nagbatasan kada adlang Domingo moadtong simbahan. Manay dako nga isyo. Kay niya man tay mabasa nga kada adlaw Sabado si Kristo moadtong simbahan. Naabay kaatbang niini nga si Kristo moadtong simbahan matag adlang Domingo iyan ning gibatasan. Kung naa na igsoon, tingali nakatuyhakaw og gamay ning timaha. Na Brother Mitchell,
imo bang supakon ang panig-ingnan nga gibilin ni Kristo nga kada adlang Domingo moadtog simbahan kay iyang gilang gid nagpapalay kung naa makatoy hakaw ning timaha. Pero wa gani. Wa gyud in taon nakagiti bisan laman gamay gikan sa yuta kay wa gyud in taon nasilawi sa bildisi sa adlaw. Ngano man igsoon? Unsay giingon sa 1 minute lang kapin, Brad Mitchell. Okay, unsay giingon? Ingon siya, dunay duha ka klase nga adlaw katawhan sa Dios. Tanaw na to. Buhat 13, 42, 44, 48, duay version. Ato tas 13, 14 magsugod. Apan minglata sila sa Perge og miabot sa Antioquia sa Pisidya og misulod sila sa sinaguga usa ka Sabado og miglingkod. Kaysa ni si Apostol Pablo buhat 11:26 mao ni unang Kristohanon. Mao ni sila ang gitawag unang Kristohanon dito sa Antioquia. Buhat 13, 42, 44, 48, duhay version. Pagpanggula nila, mihangyo sila nga sa sunod nga Sabado. Sultihan sila ni ining mga pulunga. Og sunod nga Sabado, halos ang tibuok nga syudad nagkatigom aron sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pagkadungog ni ini sa mga hintil, nangalipay sila og naghimaya sila sa pulong sa Ginoo og nanoo ang tanan nga pinili alang sa kinabuhi nga dayon. Ana man lagi. Apil lang pinili. Unsay adlaw nga gibantayan? Sabado. Hintil og Hudiyo. Granted nga si Apostol Pablo Kristohanon man gyud to. Nga namang wa ko sa Apostol Pablo nga og sunod nga Domingo. Okay, Brad Mitchell Benilio, natapos na imong pamahayag sulod sa 15 minutos. So ato na pod karon ang yatag ang bahin sa affirmative side sa iyang sulod sa 10 minutos nga pangutana. Brad Kinit Bustamante, imo na sugda na. Salamat kayo tinahod nga moderator. Ang atong unang puntos pangutana, gisupak nimo ang tema nga ang adlawng Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sugo sa Dios. Gisupak nimo kay mabasa sa referensya o dili mabasa? Okay, salamat sa pangutana. Gisupak nako ang imong tema bisag na mga referensya kay ang referensya diferensya sa Biblia natubag. So, muuyon ka sa nasulat sa referensya mo supak. Akong uyon ang referensya katong uyon sa Biblia apan ang imong gigamit kay di man na uyon sa Biblia diferensya man na di na ko uyonan. Kay miuyon ka man sa referensya. Miuyon kay ini kay mituo ka o kawa ka mituo. Akong wagyo ko ang akong gingon, akong uyonan ang referensya Okay. basta uyon sa Biblia apan ang referensya nga imong gigamit diferensya sa Biblia mo nang dili na ko na uyonan kay di na referensya kun dili diferensya. Naa ba tay mabasa sa referensya nga ang adlawng Domingo dili igpapahulay sa mga Kristiyano? Okay, ang atong nga tema sumala sa Biblia. Mao gani nga ang Biblia gani kung dili gani Okay. ako ng referensya dili gani mo haom sa Biblia di gyud daw yunan bahala pag tibuok kalibutan Okay, sa referensya. okay, Mr. Negative Side, Yes. naman sa iyong tema nga Referensya. pamatud-an sumala sa Biblia ag referensya. So nangutana nga to ang primitive side, naa ba kay mabasa sa referensya nga adang ipapahulay dili mo ay Domingo Igpapahulay sa mga Kristiyano sa mga Kristiyanos. Niya tubagon ako na. Ako tubagon na referensya. Ang inyong libro nag-ingon Saturday is the Sabbath day. Okay. Okay. Sunod nga pangutana, gigamit nimo ang Catechism of the Catholic Church sa pahina 584. Pwede ba natong sayran o say title ana? Okay. Okay. Ang Okay, imo okay. dili pangutana pagpatudlo. Objection, Mr. Okay. Moderator. Ang iyang katungdanan, tubag lang. Alagay. Tubag lang. Alagay. Dili ba na pangutana? Sa kanay title Mr. Negative title. Side. Sa imong gigamit nga libro nga ang iyang title. imong ginigal nga to sa Negative Side. 84. Okay, ang title is? Ang title, ang akong gibasa, ang title ni Fulfillment of the Sabbath. Kung mabasa na ko nga duray Sunday nga imong giputol, uyon ka gipaka ka nimong publiko. Tara. Ato bago natin ikaw. Natural ning inyong ibutang Sunday kay inyo man gibalhin. Ato bago natin ikaw ha. Pero nag-ingon din Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follow chronological every week. Bisag unsahog butang nga ang Sunday may katumanan sa adlaw ipapahulay, pero giguba niya pagsunod kay lahi gyud ang adlaw ipapahulay Domingo gikan sa adlaw ipapahulay. Brother, Okay. Atong Naay mabasa nga adang ipulay Sunday pero
dunay lahi kay kuno ko giguba Ang adlaw nga title, pagsunod ganyan. sa adlaw ipapahulay. Sunday fulfillment of the Sabbath. Muuyon ka nga imong giputol wa nimo giapil ang Sunday kay ganiha unang basa nimo. Ate, ang akong gibasa din ang iyang gipamatuod nga ang adlong Domingo dili gyud mao ang adlong ipapalay kay lahi. Objection, Mr. Sumala ka sa Okay, basa. unsay object na to Ang primitive side? objection ako sa title akong gipangita. Kay Balikan pangutana. ang iyang gibasa kay ganiha fulfillment of the Sabbath. Ang nasulat dinhi is dunay Sunday. Ang kunon ba niya sa publiko nga wa niya basa ang Sunday sa una niyang pamulong. Nek, tubagan. tubagan. Tubagan ako. Negative side. Gibutangan ninyo og Sunday fulfillment of the Sabbath. Okay. Pero pag abot sa statement sa ubos, Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronologically every week. Sa ato pa, mismo ang inyong libro gasungag. Okay, Mr. Primitive side, dunay Ako mabasa ang pangutana. Sunday pero di statement sa ubos. Ako pangutana. Nagsungag kuno Sir ang Moderator, tinaw kayo pangutan ha. Okay. Gibasa niya ang title. Niya wa niya apilig Sunday. Okay. Ang kunon ba niya sa publiko nga iyang gibakakan ang publiko pag ingon niya nga fulfillment of the Sabbath niya kay wa niya apil ang Sunday? Okay, ayang pangutana negative side, ang kuno ba daw nimo Nga, wa niya giapil ang Sunday. Wa mo apil Pero merong ang basa. Sunday pero merong basa. Ate, nena, ang iyang gipangutan na title. Ang akong gibasa, intre. Ang akong gibasa, sumala sa ila, bisan pa nag-unsag title diha, ang statement ng sulod, nag-ingon, Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which is follow chronologically every week. Mo man akong problema din Okay, kung ako Kaya ba- nag-ingon siya nga kung ang Domingo mo'y katumanan sa adlang ipapalay, nga naman yung gingong lahi ang adlang ipapalay gikan sa adlang Domingo. Kang ang okay. okay, ano lang. Ang pag-ingon nga Sunday fulfillment of the Sabbath, unsay binisaya anak Brad Mitchell? Akin, pag ingong Sunday is the fulfillment of Sabbath, ang Domingo mo'y katumanan. Sakit, pabagon tagaw. Diba, mo na, binisaya mo ka. Kompleto ba? Oh, ang Domingo katumanan sa adlang ipapalay. Yes. Okay. O sa sunod pagkutana. Ay, pagpakay, walang tima. Walang tima. Uyon ka nga nabasa sa referensya ang tima? Okay. Ni ano? Ang imong basa, ang imong tema. Teacher, Mr. Okay. Moderator. Ang iyang Teacher, tema. Master pa, Teacher, Mr. Mr. Moderator. Ako may Ang moderator. pangutanan ako, Mr. Moderator. Okay. Ang Balikan pangutanan. pangutana primitive side. Oh, ang pagtubag di siya mangutanan ako. Pero wala Okay. pangutana. Sige. Atong balikon. Balikan pangutana. Simple pangutana. Moyon sige. ka ba? Nga ang tima nabasa mismo sa referensya ng imong gigunita? Medyo ko mo yun, kaya ang imong tima, nag-ingon, ang adlaw ng Domingo, mao'y adlaw ng papaulay sa Kristiyano, sumala sa sugo sa Dios. Kagamay niya ni, naabad ay fulfillment of Sabbath, na yung sugo sa sige. Dios diha, naabad Kristiyano. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana, Ang okay. tema, o ang referensya, perting layo aoy. Okay, Sige. Mr. Negative side. Bulsa. Ibali na po sa sunod nga laing nga pangutana. Okay, sunod nga pangutana. Ang Sunday ba nga imong gisupat nga naestima mao ba niyang Sunday na sa libro ninyo? Akin, ito bag. Ang Domingo, nga among akong gisupak, mao ka nang imong gitudlo nga adlaw ipapulay nga wala gitudlo sa Biblia natubag. Objection, Mr. Moderator. Okay. Si Mangman. Ang atong pangutana. Excuse me, Mr. okay. Moderator. Sapa. Ang iyang katungdanan pagtubag. kanang time, Pagpangutana, objection. dili pangomentaryo. Okay. Okay. Balik ko ng pangutana aron atong maklear og matinaw Tinaw sa kayo mga ang naminaw pangutana. kanu. Sige. Balikan pangutana primitive side nga to sa negative Ang side. Domingo ba nga naa sa tima? Mao ba ni ang Domingo nga naa sa inyong referensya inyong libro mismo? Okay. ang Oo, tubag. dili Tubaga. na. Maoning Domingo ang basahon na. Domingo ingon nga adlaw sa Ginoo. Imong gigamit apan ang Biblia nagtudlog sa ikapito kadlaw og dili Objection, sa Mr. Roma. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Objection. Excuse Wako me. masugog pabasa. Ang iyang Ah, libro, sapa. gitudloan ako sa libro kay gimislead ang mga tao. Lahi nga libro ni Mr. Moderator. Okay, unsa may imong object? Dili na mga libro. Wa po ko nanugo niya. Wa po ko niya nga basaha. Okay, okay. Mao nga ang akong pagutana tinaw. Dili na mga Ibalik libro. ka ang pangutana aron maklear og maklaro sa mga naminaw. Balikan pangutana. Ang Domingo ba nga naa sa inyong libro, mao ba ni ang Domingo nga imong gisupak sa tima? Okay, eto bag. Ang Domingo nga akong gisupak, kanang Domingo nga nasa among libro nga giingon ninyong iya sa adlaw sa Ginoo nga ang Biblia nagtudlog ikapito. Kay ako nang gisupak, kay nagingon ang Biblia nga ang adlaw Domingo dili adlaw ipapahula. Sunod nga pangutana. Sunod dahil na pangutana Mr. Negative side ang nga to sa primitive side. Dahil nga Sige. pangutana. Sunod nga pangutana kay mao man kahana. Ang giingon sa libro ni Mark Finley, When God Said Remember, giingon sa pahina 5. The Christian world observes Sunday, the first day of the week, as the Bible Sabbath. Unsay binisaya anang naa? Okay, tabagon tikaw.
kanang libro nga imong gibasa giputol, pareha ganiha imong giputol ang sinulat ni Mrs. White aron makaingon ng mga taong ni Oyon mi. Tiwasag ba sa ang statement aron dili chap-chap kay lison kay lang chap-chap. Okay, Mr. Excuse me. Excuse me, Mr. Moderator, mintingog pa. Ay, supa ka. Sige. Okay, excuse me, Mr. Moderator. Di ta magpadawag ni Inis punto. Sige. Di ta magpadawag ni Inis tinikaho kanang kinasaw. Kay ganiha, proven and tested. Iyang gibasa, iyang gisulti nga ang among libro, ang dakong paglaom ni Uyon nga ang Domingo adlaw sa Ginoo, pero unsa giputol niya apan ang Biblia nagtudlo sa ikapito nga adlaw og dili sa nona nga mao ang adlaw sa Ginoo. Mao nay usa ka pagpanlimbong sa paggamit og referensyang putol-putol. Mr. Moderator, ang Okay, unsay mong Okay. object, Mr. Primitive Side? ang iyang gibasa is dakong paglaom. Okay. Ay, saksa po. Sige. Okay, Mr. Negative Ang Side. ang akong gibasa is God What said- ang ni Primitive When Side? God said, remember mo nga, di lang ko mamugos, unsay Bisaya ato. Lain pangutana. Lain pangutana na lang ato sa Negative Side, sa Primitive Side. Mr. Balkinit, Kaya ang sige. tema gayon nga Domingo ipapahulay sa mga Kristiyano, sumala sugo sa Dios. Ang mga Katoliko ba nga nagpahulay sa adlong Domingo matawag og matuod nga Kristiyanos kay imo magisupak, matawag ba na sila matuod nga Kristiyanos dili? Tubagon ako. Kadtong mga tao nga wa nakahibalos kat matuoran nga nas Katolikong nalimbungan sa adlong Domingo, matawag og Kristohanon sumala sa among libro. Okay. Natubag ang pangutana. Ang inyong libro gaingon nga matuod nga Kristohanon dihay imong gipahayag pod nga matuod nga Kristohanon Katoliko. Okay. Asa mabasa sa inyong libro nga ang mga Katoliko dili matuod nga Kristohanon? Okay. Asa ko na mabasa, Brad, ang Negative Side. Okay. Kung mabasa nako. Kung mabasa nako sa akong libro nga ang Katoliko usa ka Babilonia nga iglesia. Kay imo man kong gi-challenge. Sana, Imo man kong gipangay, kay imo man kong gi-challenge. Kung mabasa nako sa among libro nga ang Iglesia Katolika, iglesia sa Babilonia. Ano O na lang? dili iya ni Kristo. Mr. Moderator, ani na lang. Okay. Ang akong pangutana is muuyon ka ba sa giingon sa iyong libro nga Katoliko matuod nga Kristiyano? Okay. Okay, isa pa, Mr. Negative Side, mo yun ba kuno ka nga ang libro nga gigamit ni sa atong Primitive Side nga ang The Great Hope. sa Great Hope nga ang pagsimba sa mga Kristohanon is Domingo. Ang Katoliko mao matuod nga Kristiyano. Ang Katoliko nga matuod nga Kristohanon. Tubagon ko, kay amo man ning libro, ako'y mo pahayag. Okay. Sumala sa among librong dakong paglaom 324. The Great Hope akong gamit. Oh, The Great Hope kuno, Mr. Negative Taysa- Side. Taysa, Dakong paglaom. Mr. Moderator. Okay. Ang iyang libro ang gamit Great Hope kaganiha Okay. akong gamit is kini. Okay. Lahi man ang libro. Oh, the Great Hope. Excuse me. Dili ta butag libro, kay amo ning libro. Sige. Oh, sige. Ang ngayon tubag, ang sa imong pangutana Primitive Side, ang ngayong itubag base po sa ilahang libro nga ilang gigamit. Ay, sapaw, Mr. Moderator. Ay lang pa sa Okay, pawa. atong basahon. Iya kong pauyonon. Niya, tubag. Sumala sa libro. 324. Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa Roma Katoliko nga pundok. Linibo sa simbahan na nag-alagad sa Dios sumala sa labing maayo nga kahayag nga ilang nasabutan. Napatunan. Sila wala tuguti sa pagbaton sa iyang pulong ug busa, wala sila makaila sa kamatuoran. Kinsa katong nalimbungan kay ang Domingo gipamugos sa kadagkuan. Mao na ang mga tao didawat sa Domingo sa pinugsay. Okay, moto yan tubag Primitive Side sa imong pangutana. So, laing pangutana kay napamatay time. Sige. 1 Kung minute na lang. mabasa nako sa Biblia nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos uyon animos pakon. Okay, yan na. Kung naa pa na imong gibas, naa pa na gami, ha imo na untang gibasa. Section, Teksto. Basa pa. Okay, ang imong pangutana, kung mabasa sa Biblia, basaha ang teksto, kapitulo, bersikulo, kay niya man po kay Biblia, atong tan-aon. Okay. Ano O pa sa man? ka-authenticated ang Na, Biblia. Mr. Negative Side, matod pa niya asa ko na mabasa sa Biblia. Kung mabasa ko. Kung mabasa ko Ay, niya sir, sa Biblia. Panugo. Ang iya tubag lang. Okay, kung babasa ba ko na sa Biblia. Okay, niya, Nga, ang pagsimba- ako magyunan. Ay, sapaw. Sa Moderator. Sige. Sapa. Sige. Kung ang pagsimba sa lang igpapahulay sa mga Kristiyan Domingo, kung may mabasa sa Biblia. Mo na yung pangutana. Ako, niya kung tubag. Kung iyang basahon sa Biblia nga naay tekstog na bersikulo, dili ka ng footnote kay compiler na, ay iyan as compiler, labi ng Katoliko, that is self-serving. Kung mabasa niyang bersikulo kapitulo sa Biblia nga
ato authenticated kanya po kailangan Biblia dire. Ako nang dawaton pero dili mabasa. Siya ay napakyas. Okay, na pupost na ang atong time sulod sa 10 minutes nga pangutana sa atong affirmative side ngadto sa negative side. So ari na po ta sa rebuttal. 10 minutos sa ato ang affirmative side sa iyang panahon o oras sa sugdanan. Brad Kinit Bus naman te. Bueno, salamat kayo Brad Eddie Baludo atong tinahod nga moderator. Wala ginang yung anak ginang debate do nagi pagtas-an na stingog og do na say mga ebidensya nga iplastada nga medyo mabuking sad. Kay gigamit man niya kining Catechism of the Catholic Church bisan pag atong ibalikon pag-review ang iyaang pamahayag wa gyud niya apila pagbasa ang Sunday. Kay kung iya man ang basahon madangdang man sa kainit sa kamatuuran mura man sa ice nga madangdang nana. Mo nga wa niya basa. Ha? Ano man unsa man day ang mabasa sa pahina 584 Sunday fulfillment of the Sabbath. Unang atong gibipasaya niya mismo siya mo'y namulong stima nga ang Domingo maong katumanan sa ipagpahulay. Now, sa mga Kristiyanos ba? Giangkon silang libro. Mismo iyang gibasa kaganiha, The Great Hope gaingon. Ang mga Katoliko maong matuod nga Kristiyano. Karon, kinsa may gadala ani, kinsa may utor ani, kinsa may tag-iya ani Katoliko man, di ra ba pwede nga ang langgam mo'y mutudlog langoy sa isda? Di sad pwede nga ang isda mutudlog lupad sa langgam. Samang paagi, di mahitabo nga siya mo'y mubasa-basa ning libro kay di magdidiya tiwason. Mo'y daw atong pangutana tinaw kayo. Muuyon ka ba Brad Mitchell nga sa una nimong pagbasa wa nimo gigamit ang pulong Sunday diha sa title? Mo lagi na nga atong gibabisaya ang title gaingon Sunday Fulfillment of the Sabbath. Ang iyang Bisaya pa mismo nang libkas sa tamis nga mga ngabils tong pinangga gani wa pa nauga ang mga laway siya mga ngabils pag-ingon nga ang Domingo katumanan sa ipagpahulay. Mao nga murag wa na may debate ining niya. Sa atong gigamit nga referensya di siya muuyon. Unya mingon sa kaniya, uyuna nako kana referado sa Biblia. Ay di buot ipasabot di ay bright pa ning atong pinangga sa author ining maong referensya. Ay kamo lay magtimbang-timbang sad. Kung tinuod ba nga bright pa siya. Kay giingon man gud ini, ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyanos ug adlaw nga igsisimba. Gipangitaan natong referensya na abay mabasa sa referensya nga ang mga Kristiyanos wa gyud mipahulay sa adlong Domingo. Murag isda nga natag-an nga mukitiw-kitiw ang ikog bisag natag-an na gyud. O nga di gyud niya tubagon. Nganong wa man niya nigara? Brad Kinit kanang pinadayag Kapitulo 1 Versicologist sa Ledyard Translation dili na Domingo. Ato pa niya wa gyud tay nabasa kuno sa Biblia nga Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Atong gigamit kaniha sa Biblia gyud basin og sa tanang namina o siya wa kadungog. Pinadayag Kapitulo 1 Versicologist, I was worshiping in the day of rest. Unsa man ang adlaw? Atong ihiklad ang buhing pulong Biblia sa Pinadayag Kapitulo 1 Versicologist dinhita sa Bisaya. Kay dito atong gigamit kay ganiha is Latin dinhi sa Bisaya. Adlaw kadto nga Domingo og diha ako sa pagsimba. Domingo ang Pinadayag Kapitulo 1 Versicologist nga sa Ledyard Translation giingon day of rest. Kung doon ako'y sinsilyong 10, doon ako'y tibuok 10. Gumikan ba kay akong sinsilyong nga 10, pulos tag piso pulo ka buok, dili tinuod kay dili na to mabasa ang pulong 10 pesos? Buot ba'y pasabot nga kinilay tinuod nga 10 ang tibuok 10? Di ba? Gibasa na to Biblia. Mao nga kung ikaw tinuod nga moderator, inigar nimong gipanggamit nga teksto. Sama sa atong gigamit kay ganiha. Gigamit niya ning Catholic Catechism of the Catholic Church. Gigamit sa biyang Faith of Our Fathers, katuwat na ito na apsi gani. Mas maayong maapsan to niya. Kay aron sa inyo niya na lain na sad nga kamatuuran ang mabutyag. Muna nga, imog yung inigar nga dili gyud na Brad Kinit adlaw nga Domingo nang gitawag sa Ledyard Translation Pinadayag Kapitulo 1 nga day of rest.
Ang giingon dinhi sa Griego nga pinulungan. Mas maayo ang mugamit ta Griego nga pinulungan. Ang giingon diha sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, opsi di sabaton ti iyas miyan den sabaton. Duha ka sabat ang gisgutan na. Mas maayong atong basahon. Opsi di sabaton ti epipos kuis iyas miyan sabaton elfin. Unsa ganining sabaton igpapahulay. Kung sa English pa, sa paglabay sa adlaw igpapahulay, opsi di sabaton as began to dawn. Epesquest iyasmian sa adlaw sa first day of the week kung Domingo, sabaton. Sado pa ang Domingo sa Biblia gitawag sabog sabaton nga buot pasabot igpapahulay ng naa. O nga ang atong igsoon mudagandagan manog Sabado. Pero specific man gyud kung istrikto pata, specific man gyud ang Domingo ang tema. Kay mura lagi tag pison ana. Atras sa banti tana, muna taga construct og kalsada balik-balik. Di ba? Nganong di man niya tubagon. Unsay Bisaya sa giingon when God said remember gayon. Christian world observes Sunday, the first day of the week, as the Sabbath. Ang banggiitang pastor niya si Mark Finley nagkanayon nga mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan nag-obserba sa adlaw nga Domingo isip igpapahulay sumala sa Biblia. Unsay tema? Itong balikan. Adlaw nga Domingo mao igpapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia og referensya sumala sugo sa Dios. Ang ilang libro gayon. The Christian World observes Sunday, the first day of the week, as the Bible Sabbath. Binisayo na mga Kristiyanos nga giingon sa libro mo ang Katoliko, nag-obserba sa Domingo, unang adlaw sa semana, igpapahulay sa Biblia. Dunay mga nasulat silang libro nga wa mudapig nila. Wala gina nga kung atong tanawon kita mga laikong Katoliko, hagit putag tuon. Kay kung kaila gani ka sa lawas, wa ka kaila sa ulo, lisod ka na. Muana ka kinituloy man isda pero di ay. Kay lawas naman mo nakitaan. Muna gitan-aw na to ang naong sa libro Catechism of the Catholic Church. Unya, gitan-aw sa nato ang title. Wala gina nga bisan pagbalik-balik ko na to. I-review na to ng naa kay ato man na paningkamutan nga kuan sa internet. Wa gyud din taon niya basa nga Sunday katumanan sa igpapahulay. Di ba? Anong di mo gamit taog lahi nga libro nila, gamitan tag dakong paglaom. Mura gingon nga ruta na to Samis. Uy, paingon man to tag Sambuanga ini. Di ba ka umawala ining niya. Now, lain pang atong pamatuod. Ang balaang kasulatan atong balikon wa gyud niya inigar, mas mayong manigar niya ni. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nga gitawag og Day of Rest, adlaw nga ipapahulay Domingo nang naa. Sumala sa mga dokumento nga atong giatubangan. Mao nga kun iya nang mamatudan nga di gyud na Domingo brad kinit. 1 minute karon I will abandon my faith as a Catholic. Muna ug ko sa kung pagkakatoliko. Kay nganong mapabilin man ta ini nga di man ni mao. Pero challenge na to ng naa. Mismo ilang libro atong balikon, nagsulti diha nga Domingo, adlaw sa Ginoo. Og, mayo siya nga, bot pasabot na kinit, gikutlo man ang atong mga gataki. Karon, unsa maning adlaw, unsa maning pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Ang giingon din ni, diha ako sa adlaw sa Ginoo. Unsa maning adlaw sa Ginoo nga nasa maayong balita sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Sunday. 1 minute na lang. Sumala sa atong gigamit ang buhing pulong Biblia. Kana mo hindi karon. Kay kung di na manigar ang akong tema ni Barog, abi ko bag usa kada kong unos ang muhapak na ini. Usa ra man day ka huyop sa mga ngabil nga wa gyud magatandog sa tema nga akong gipabarog. Busa ang Dios magapanalangin nato mga naminaw nganong dunay higayon nga mutaas ang atong tingog. Akong pagpaubos ngay dispensa ng naa, pero giingon man sad
nga kinahanglan natong hatagag tingog ang mga kabus labi ng mga Katoliko nga naminaw karon nga wa masayod sa tong pagtulunan. Kay basig kutlo-kutloan tayo niya di apilon ng title. Na, basig musimang ta. O pasalamat ta nga ni ata ni ining naasoy nga kopya nga yang gihuptan nga wa niya tiwa sa pagbasa ngano kaha. Kumikan kay mo lagi na. Mura siyag ice nga malanay sa kainit sa kamaturan nga atong Okay, Brad, Kinit Bustamante, natapos na ang imong debata sulod sa 10 minutos. So, arin na po ta sa pangutana sa negative side sulod sa 5 minutos. Sugdan Okay, na. Mr. Kenneth Bustamante, salamat sa imong sikan stand. Pagtugan sa tinuod, ang pinadayag unod gis nga imong gigamit, tukma ba sa tima nga imong pamatuod? Iyang pangutana nga ang pinadayag unod Jis tukma ba sa imong timang imong gigamit. Ni antubag. Ang atong gigamit pinadayag kapitulo no bersikulo 10 kay ingon, I was worshiping in the day of rest o kanang day of rest Domingo na busa tukma. Akong pangutana, sa pinadayag unod gis na abay mabasa dihang sugo sa Dios napoy pulong Kristohanon, naawa. Ang tima wa mag-asoy nga usara ka bersikulo. Kundi ubay-ubay nga bersikulo kay sumala mas Biblia. Okay, sunod pangutana. Kaysa o pagkukaman. Patubagon sa nato ang 30 imong 30 pangutana segundos, sa affirmative side. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1, gisugo ka na sa Dios nga to siyang sulugoon. Sunod pangutana. Kung dili mabasa sa pinadayag unod gis ang pulong adlaw nga ipapahulay, adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. O yonan ba nimo nga wa kagatug-an tinuod sa mga tao? Okay, kun Ang akong pangutana mo ni Osbon para klaro Okay. sa katilingban. Kung dili mabasa sa pinadayag unod 10 ang pulong ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. O yunan ba nimo nga nigamit kag bersikulo or teksto nga sukuhay sa imong tema? Di gyud ko yun anang naa. Kaya akong gigamit pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. I was worshiping on the day of rest. Unsa man ang day of rest? Sumala sa Apocalypse chapter 1 verse 9 og 10. Yo foi en el espíritu en el día del domingo gitawag og rest ang domingo sugo ba sa Dios. Pinadayag kapitulo bersikulo 1 kana gitugyan nga to siyang sugon alang ba na sa mga Kristiyanos sumala sa pasiunas sa pinadayag kining sulata alang sa mga Kristiyanos nga giangkon paninyo maalang sa Katoliko matuwag nga Kristiyano. Pangutana. so mga pangutana. Pwede ba nga atong ipabasa sa moderator? Kung naaba sa pinadayag unod 10 ang pulong adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Kung mabasa ni sa pinadayag unod 10, pildi ko. Kung dili mabasa, pildi ka. Okay, kung doon na ba ko na mabasa sa pinadayag unod Jis nga adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos Domingo. Kung doon na ko na mabasa, pili ang negative side. Kung walay mabasa, pili kuno ka. Bisan pag dili ikaw mabasa Mr. Moderator, di na ka na Excuse me, Mr. Moderator. Objection. Matubag pa ko. Honor sa, honor Isa sa. pa, sa- Excuse me. Lagi, sa- Objection. Ihunong Oh. mo ta. Pwede pagdangon. Sige. Dili pwede kay nagingon ang moderator maoy mo hiling. Ang pangutana simple. Pwede bang basahon ang pinadayag unod 10 na abay mabasa ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Kung mabasa niya, pildi ko. Kung dili niya mabasa, pildi siya. Ato. Ano ka simple? Okay. Tubag, Mr. Affirmative side. ato na kaning gibasa kaganing pa sugad sa pagsugod nato hampir ato na ta na tapos ining debate na to. I was worshiping in the day of rest. Unsa man ning day of rest? Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, adlaw kanang Domingo og alam sa mga Kristiyanos pasiuna diha sa pinadayag kun yung basahon ng pasiuna diha og sugo kini sa Dios. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 og ang tema sumala sa Biblia wala na sampak sa usa lamang ka teksto. Sunod pangutana. Okay. Ang binisaya ba sa I was worshiping in the day of rest mao na ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Mura binisaya ba sa I worship in the day of rest? Mo ba na binisaya tubag? Okay, mo ba daw na ang hubad ana, mo ba na binasaya ba daw anang pinadayag unod Jis? Ni antubag. Ang day of rest nga gihisgutan diha sumala sa atong gibasa nga Biblia, Domingo kanang naa. Ha? Domingo kanang naa. Og ang atong Bisayon ha, I was worshiping diha ko sa pagsimba sa adlaw nga igpapahulay.
ug unsa man ang adlaw, pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 sa buhing pulong, diha ako sa pagsimba sa adlaw nga Domingo, sugo pa ni sa Dios. Pinadayag kapitulo bersikulo 1, gitugyan siyang sulugon alang ba ni sa mga Kristiyanos, pasiuna sa pinadayag alang sa mga Kristiyanon. Sulod kay pangutana. Okay, Sa tubag ang pangutana. pangutana. Kung mauuyon ka nga sa pinadayag 1:10, dili mabasa ang pulong adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Oyon ka sa pinadayag 1:10. Oyon ka. Okay. Mr. Ay, excuse me, ang pangutana. Bibigyan akong tubag. Pangutana, very clear ha. Oh, okay. Answerable by yes or no. Oyon ba ka nga ang pinadayag 1:10, dili mabasa ang pulong, ang adlaw nga ipapahulay mao ang adlaw Domingo mao ang adlaw ipapahulay nga sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Oyon ka dili. Ang atong gigamit pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, lahi-lahi nga bersyon sa Biblia. Kumikan kay Antima sumala man sa Biblia, wala gi specific usa lang ka bersyon sa Biblia. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, I was worshiping in the day of rest when I heard loud voice behind me. Usa ning adlaw nga Domingo kining niya, sugo sa mga Kristiyanos kining niya pa si una sa pinadayag, uno pinadayag gaingon. Okay, Kini sunod sugwa pangutana. alang sa mga Kristiyanos. Sunod Okay na pupos na ang ato ang pangutana. Salamat. 5 minutos sa pangutana sa negative side ngadto sa affirmative side. So nindot kayo mga atong mga debate karon. So ato nang sugdan ang pag-stand, second stand sa Okay. debate sa negative side sulod sa 10 minutos. Salamat kayo igsoon. Actually, ausbon ko ang amo din hinga lantogi sa rason way labot ko rason. Okay. Ay mo kabalaka. Kaning amo dire og dagko man kay migtingog, mas dagko ang among gugma kaysa among tingog. Correct. Ay kabalaka mo na. Kamo diha og mag-uol mo problema na ninyo. Kaya kami dire nangatawa ra. Now, ang punto igsoon, akong gipangutana siya gani ha. Kay matod pa niya, ang pinadayag 1:10 mo ko iyang gingon nga naas iyang tema. Ato ko nung mao na nga ato nga basahon, ato nga hilngon. Pinadayag 1:10. Nag-ingon din ni Ikson sa pinadayag 1:10. Atong basahon. Sa adlaw sa Ginoo, diha ako sa espiritu o gikan sa akong likod na nadungog ko ang usa ka tingog nga makusog ingon sa trompeta. Okay, manay giingon sa pinadayag 1:10. Atong basahon ang iyang tema. Ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Wa gyud nag-ingon din higsoon ang iyang tema o ang iyang bersikulong gigamit nagkadimao. Ngano man? Ang gingon din sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu o gikan sa akong likod nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Og mao man dining bersikulo wa man lagi trompeta ang iyang tema. Unya ni siyang watok bila ang pinadayag 1:10. Ngano mang atong hatagan pagtagad pagayon ng pinadayag 1:10 nga kanang teksto wa man ni pabor nila. Sayang tema wag nila ni pabor. Ang mga teksto igsoon nga gamiton nga di gyud pabor. Dili na hatagag gibugaton. Ngano man ang iyang tema, ang adlaw nga Domingo, mao ang adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Mobita nang akong ihatagan siya og kondisyon, challenge. Kung mabasa nimo pinadayag 1:10, ang adlaw Domingo, mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Pildi ko, og di mo mabasa, pildi ka. O di mo sugot. Og honest pa siya nga naagyo, di okay, good. Di, sige pa ta din og argumento nga na may mabasa. Di ba? Very clear. Sa ato pa, that is denying tactic. Kay way mabasa, hala, sige naman og sulti. Mga kaigsonan, mao ni siya. Basa siyang Mateo 28:1. Yun siya, gamit siya Grigo. Tingali, kay ni gamit siya Grigo, siya totoo yan ibasa. Pero atong basahon ko ning libro o Biblia nga na-imprimator ni Hillobstadt, ni Monsignor Cesar Alcosiba og ni Julio R. Cardinal Rosales. Pag-ingong ni Hillobstadt, imprimator, ang ni Hillobstadt, nothing objectionable. Wag yun ang ay supakon.
Tanaw na to, ang Mateo 28:1, kinaabtan ganito na yung time ganiha, aton ta ni pangutana. Kay matod pa niya, ang adlaw sa Domingo diha, adlaw gigpapahulay. Ato ko na basahon. Mateo 28:1, tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria o ang laing Maria nangadto sa pagtanaw sa lubnganan. Unsaon man nimo pag-ingon nga adlaw papahulay Domingo diha, tapos sa adlawng papahulay. Ang koreksyon ini kay niya man ni imprimator, niya man po ni Helopstat, Katoliko pong dagko. At tingali ato ning angay, na Mr. Cesar Arcosiba, Monsignor, Arsobispo sa Sugbo, Julio Cardinal Rosales, ayaw na mong imprinta ng mga Biblia kay perting sayo pa na. Ibutang ninyo ang Domingo adlaw ipapahulay. Wadagway ni Kato Grego. Tingali ato ning patudloan, Brother Kenneth. Kay nakataon pa ni Grego, ilaw ta ning butangan. Nga naman, nga di sila mubutang. On sa diay balaod, sa adlaw ipapahulay, tanahon tang sumusunod ni Kristo. Kaning mga birhenes kay sumusunod man ni Kristo. On sa may ilang baba, on sa may ilang gibuhat, tanahon ta. Basin bayaw ang sumusunod ni Kristo nga nagbantay adlaw Domingo kay ipapahulay na. Binaw, atong hatagag pagtagad. Nagingon din sa balaang kasulatan. On sa gingon din sa Lucas 23, 54 ngadto 56, Catholic version, Douay version. Og adlaw kato sa pangandam. Og nagbanag-banag na ang Sabado. Og ang mga babaeng nanguyog kaniya gikan sa Galilea, mo ni Kristohanon, na nagkuyog sa lubong. Og nakita nila ang lubnganan o kung giunsa pagpahiluna ang iyang lawas. Ang lawas ni Kristo. Og sa paghiuli nila, nag-andam silang mga pahumot og mga panghaplas. Og nama nagpahulay sila sa adlaw nga Sabado sumala sa kasuguan. Unya, nga namang wala na nga si Julio Cardinal Rosales nga ang Domingo himungan din papahulay sa Mateo 28:1. Tapos sa adlaw ng papahulay, sa pagbanag-banag sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto sa lubnganan sa pagtanaw sa lubnganan. Kung tinuod pang Domingo adlaw ipapahulay, Brother Kenneth, di sila mo atong lubnganan. Mao nga eksakto ang giingon din ng nating objectionable na ang tapos sa adlaw ipapahulay usapa moabot ang Domingo. Correct unta ni Brother Kenneth mo gamit og Mateo 28:1 ningon ang Biblia, tapos sa adlaw ipapahulay may banag-banag ang Lunes. Wa gyud debate. Nausaw man ni Brother Kenneth. At dalekson, ang atong punto nga atong itugan lang ang tinuod. Sige tagbasa-basa Grigo. Unya aturang I don't know kundi ba kinopya ra pod. Wa po gani Biblia gong Grigo gong original. Nanay klarong binisaya. Tapos sa adlaw igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa adlaw Domingo, si Maria o ang laing Maria, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto sa lubnganan. Unya adlaw ipapahulay ng Domingo. Adlaw silimba na ina. Pagsiroy, asa man mabasa sa Biblia nga sa adlaw Domingo ang mga tinunan nangadtog simbahan sa adlaw Domingo. Hanang simbahan gyud nga tinukod sa iglesia. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagbatasan kada adlaw Domingo moadtog sinagoga kung simbahan. Kung na magaling nga basahon. Onya karon ang adlaw Domingo sa bagong tugon. Og tinuod pa ang mga sumusunod ni Kristo, Domingista na ni Kristohano na ni. Kanato pa nga, Kristohano nagyod, Domingo nagyod, ang sumusunod ni Kristo. O sa namadayining silang Birhen Maria, silang Maria Magdalena, o sa madayin ni Hudiyo, na Kristohano man eh. Pero o sa ilang batasan sa pagkadlang Domingo, nangadto sementeryo, ato masaw na. Tapos sa adlaw igpapahulay, sa pagbanag-banag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto sa pagtanaw sa lubnganan. Pangutana, kung simbay toyo minteryo doon, apagkada kung makalilisang ana, pangutanon ko, Brother Mitchell, asa ka, kung minteryo, magunsa ka dito, musimba, mingon ang nangutanang, wadi ka pamahaw.
Mao nga eksakto si Julio Cardinal Rosales. Wa ni uyon nga ang adlaw Domingo, adlaw igpapahulay sumala sa Mateo 28:1. Okay. Ato ning gigamit igsoon kay iyan ning gigamit ganiha. Mateo 28:1. Nga ni dayag din nga ang adlaw Domingo di gyud adlaw igpapahulay kay mo tapos una ang adlaw igpapahulay usa mo abot ang adlaw Domingo. Klaro na. 1 minute na lang, Brad Kitchell. Ingon din sa Latin na pagdata, o pagkatapos sa Sabado, nga sa pagbanag-banag na sa unang adlaw sa simana, niadto si Maria Magdalena o ang laing Maria pagtanaw sa lubnganan. Tapos sa adlaw Sabado. Saan taman na? Kinsa na imprimator? Si Manuel Yap. Pare. Muna siya actually mga kaigsonan for the sake of argument kay lisod po kaayo dili niya na dipinsaan. Pero sadto se nga why instruction sa Biblia. Bisan pa ang mga dokumento igsoon sa mga saksing Hiyuba nagpamato diya na dili sila sabat keeper. Pero ningon sila ang adlaw Domingo wag yun na gitudlo na ipabalaan bisan pa sa balaan nga kasulatan. Tinuod nga nabanaw si Kristo diha. Okay na pupos na ang ato ang ribata sa negative side kasi ang sulod sa 10 minutos so ari na punta sa affirmative side siyang pangutana sulod sa 5 minutos ngadto sa negative side sugda na. Ako ang unang punto sa pangutana, Brad Mitchell, matod nimo insakto ang akong gigamit nga Grigo o na sakto ba akong padungog ato? Wag yun ko ningong insakto. Kung akong ma-play sa record. Wag yun ko. Excuse me. Wag yun ko ningon nga insakto. Kay insakto na din ako basahon ang kang Julio Cardinal Rosales. Objection, Mr. Moderator. Okay. Kung sa may object mo ayaw affirmative ko side. maang kuna sa butang wala ako gibuhat. Mr. Moderator. Ningon ko nimo kon insakto pa ang Grigo nga iyang gigamit. Objection, Mr. Ano sa Moderator. excuse me. Ayaw sa kay nagsulti pa ko di sa tamasapaw. Pag-ingon ako nga akong gigamit ang Mateo 28:1 nga imprimator ni Julio Cardinal Rosales ni Helstat Cesar Alcosiba nga nag-ingon nga ang Domingo nitlabay na ang adlaw papalay sa adlaw Domingo mao na akong gipamatuod nga insakto na nga iyang gisupak ang imong gipakaron ingnon nga gabasa-basa ka Grigo diha nga kinupya-kupya. Okay. Na sunod pangutana balikon ba nimo wala nga pangutana. Mr. Moderator, isi-prepare, pwede bang akong balikon ang pangutana? Sige, pwede balikon Mr. Brad Kitchell. Nadungog sa katawhan, nadungog nimo, nadungog sa taga-dire nga ang akong gibasa nga Grigo insakto. Okay. Ang akong pangutana, nasipyat ba ka ato pag-ingon nimo, Brad Mitchell, wa? Okay. Narato bagon tikaw. Ayaw lagi kog pangkona sa butang wana ako gisulti. Kaya abi ni mo, Brother Kenneth, di ni madala og istorya sa mga tao sa ato nga self-serving. Kay niuyon pa ko sa imong Grigong gibasa-basa diha, di na ako gamiton kining libro of Bible nga imprimator Cesar Alcosiba o ni Helstat Cesar Alcosiba o imprimator Julio Cardinal Rosales. So, oyon ka. Dayag kayo, excuse me, dayag kayo nga imo na lang ng gidula aron kung wari niuyon ko. Isopak magani ko negatibo ko kumuuyo Okay. pero mo yung negatibo. Mr. Okay, Moderator, pangutana, lahi. Pangutana, laing nga pangutana affirmative side. Matod nimo, basin wa ko katuon sa Grigo. Unsa may madiay mabasa sa Grigo? Okay, Sa Pinadayag, Kapitulo 28:1. okay, pinadayag ba? Sa Mateo 28:1. Okay, klaro ha. Okay, mana siya. Okay, balik pangutana Okay, Mr. okay. Affirmative Wala side para pinadayag, 28, klaro. Atong balik ko ay sapaw kay Ay sagsapaw kay negative side moderator ng kay istorya. mayabag ta. Ang atong pangutana kay sayop kay wa ko katuon sa Grigo. Unsa may mabasa sa Grigo sa Mateo 28:1? Tubagon ikaw. Wa na lang gud ako na kun Wa na lang gud ako na basa-basa ha. Kay kanang imong gibasa diha, di gyud na mao bisan pa sa mga Biblia nga nay imprimator Katoliko. Kay natinuod nang imong gibasa, mingon tanan ning imprimator Katoliko kay Katoliko man ang alam nila ba ang adlang Sabado, adlang papahulay nga mga Sabado, o niya ang Domingo pod mao ang adlang papahulay. Nangon ta. Ani na lang. Okay. Mana nga, ayaw na laman kung dulain niyan ha. Kay mismo ang inyong Biblia ang na-imprimator, nag-ingon. Paglabay sa adlaw igpapahulay, tapos sa adlaw igpapahulay, mi banag-banag ang adlaw Domingo.
ang si Maria Magdalena o ang laing Maria niadto sa lubnganan aron sa pagtanaw. Okay, busa klaro og tinaw nga wa gyud mabasa diha nga duha ka adlaw ipapahulay ang Mateo 28:1. Imo ra gyud to. Okay. Unsa way Griego sa pulong adlaw igpapahulay? Okay, nira, Mr. Moderator, wa ko din nagpamatuod. Negatibo ko. Ang ako lang gisubay ang iyang teksto nga iyang gipahayag. Busa, wa ko gapamatuod dire og unsay Griego sa adang ipapalay out of context ang iyang. Kay imong gisupak ang San Mateo kapitulo 28:1. Nisupak ka ba kay wa ka nasayod? Nisupak ka kay nasayod ka? Tubag, ako nang gisupak ang imong Griego-Griego diha kay wa ni haom sa gipanahayag ni Cesar Arcosiba nga Mount Senior og si ni Cardinal Jorge Rosales. Mao na nga akong gisupak. Mao na nga tingali tudluin sila dito Griego kay wa sila kasabot. Okay. Mr. Moderator, ang akong pangutana Okay. tinaw mo gayo ayaw. Okay, ang iyang pangutana negative side. Ay, sapo. Sa matod pa niya, Sapo. kining San Mateo sa pag ang nasulat diri nakasabot ba kani o wala? Oh. Okay. Sa Griego. Tubago na. Griego. Okay. Nga nakasabot ko kay gihubad ni Julio Cardinal Rosales nga tapos sa adlaw ipapahulay. Ni banag-banag agad lang Domingo. Si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto sa lubnganan aron sa pagtanaw. Muna ako nasabtan ang sulti ni Julio Cardinal Rosales. Okay, tubag. Nasayod ka ba nga ang unang adlaw sa semana nga mawang Domingo gitawag og Sabaton diha sa Griego? Okay. Okay, nasayod ba daw ka Mr. Negative side nga ang Ang adlaw unang adlaw sa semana nga Domingo gitawag diha sa Griego og Sabaton kun nagpapahulay. Nasayod ka na wa? Okay, tubagon. Ang akong katungdanan diri Mr. Moderator dili tig pamatuod. Okay, osbon ko ha. Ang akong katungdanan diri dili tig pamatuod. Ang atong tema wata nagpamatuod nga ang adlaw ipapahon ang unang adlaw gitawag mas Griego sa baton. Wa ba na diri tema. Ang atong tema nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia sugo sa Dios. Mao na tema. Unya ang Mateo 28:1 atong gigukod tungod kay iyang gigamit nga wa nagkadibaw. Okay na pupos na ang 5 minutos sa pangutana sa affirmative side. So doon naman tay last summary nga sumala sa naandan nga doon ay 5 minutos ang summary. Arita ihatag nato sa negatibo ang sisunod sa 5 minutos. Okay. Salamat kay Igsoon. Osubon ko ninyo ang amo diri friendly debate. Okay? Ay mo kabalaka kay og singgit, amo ning gisinggit kay among madunggan, aron ninyo madunggan kay og di na mo singgit ni araman ko mis kwarto, di mo kadungog. Actually mga kaigsunan mao ni siya, osubon ko, isip negatibo. Kaganiha iya gud tang pugson nga ni angkon tang siya husto ang iyang gipahayag. Igsoon, wag yun ni angkon. Kay ni angkon ta mga kaigsoon ang husto ang iyang pahayag, wa na debate. Kay ni angkon pa siya, ni angkon ko, mingon na angkon ko, okay, Brother Kenneth, oyon ako nimo. Mubiyan ako sa ako nga pagto, mubalik na ko nimo, ipon ako nimo, kada ni oyon. Ngano mga akong uyonan ni Igsoon? Nga negatibo man ko, unsa may negatibo, tig supak. Unsa akong gisupak? Nira. Pamatud-an ko, sumala sa Biblia mga referensya nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa sugo sa Dios. Ang akong gisupak mao ni kinsa ni affirmative ani si Brother Kenneth Alvin Bustamante. Kinsa negative Roman Catholic Church na siya. Kinsa negative Brother Mitchell Bendelio, Seventh-day Adventist Church. Ang pangutana unsa may katungdanas negative tig-uyon tig-supak. Ngano nga gisupak? Ang iyang giingon nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. Ngano akong gisupat? Okay. Kung ang adlaw Domingo mao ang adlaw ipapahulay, igsoon ang adlaw Domingo na unta mao nay pagsimba dito sa langit. Nan kay ang pagsimba dito sa langit igsoon sumala ra bagyod sa ilang Biblia, di ra bagyod pay Domingo. Kasaman, ato masahon na. Nag-ingon din sa balaang kasulatan. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigsunan aron matinawan Isaya 56 versikulo 1-2 maayong balita Biblia nga na imprimator na ni Helobstadt ni Monsignor Cesar Arcosiba og si Julio Cardinal Rosales. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Kinsay giingnan
sa Ginoo ang iyang katawhan dili katawha siyawa. Unsay gigon? Sonda ang hustisya og buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason ko na kamo og ipayla ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga nagabuhat niini sa kanunay og nagtamod sa adlaw nga igpapahulay og dili gayod magpasipala niini og dili usab magbuhat og dautan. Granted nga tinuod ang iyang pamatuod nga sugo sa Dios, nayabag ni. Ang giingon sa Ginoo sa iyang katawan, buhata kanunay ang pagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Hangtod kano sa Isaiah 66:22, Latina Vulgata. Kay maingon nga ang kalangitan bago nga yuta nga bago nga akong ginahimo nga mangbarog atubangan kanako, nagingon ang Ginoo, dili yawa nagingon Ginoo. Sa ingon mangbarog ang inyong kaliwat og ang inyong ngalan og mahinabo nga bulag gikag bulan, Sabado gikag Sabado moabot ang tanang tawo aron sa pagsimba kanako. Asa sa bagong langit bagong yuta, asa bang Domingo diha? Pagsurba ang buti pasabot sa bagong langit bagong yuta, nagasimba adlaw Sabado, nakatawan sa Dios tapos nagasimba adlaw Domingo. Pagka makalilis ang ana, magpabibiling debate hangtod dito. Tanawa ko ng Domingo sa balista karon di ba magsigdebate kanang mga nagbantig Sabado ug nabantay Domingo? Og granted nga tinutoy nga dunay duha ka matang sa katawan sa Dios. Nagbantig adlaw Sabado, nagbantig adlaw Domingo, nahangtod karo hangtod sa bagong langit bagong yuta. Sige debate. 1 minute na lang, Brad Bitsil Huwag Benito. just this size ingon ang Ginoo. Daghan kong mga karnero nga wala nining turila. Apan sila akong pagkatagon og magpatalingog sa akong tingog aron mahimong usa ka panon, dili daghan. Usa ka panon. Mana Brother Kenneth, kini imong tema, ako kuning gisupak ngano man. Ingon ang ingon pagod diri sa inyong basahon. Catechism of the Catholic Doctrine. God's action is a model for human action if God rested and was repressed on the Sabbath day. Man ought to rest and should be let others, especially the poor. Kung ang Dios nagpahulay sa adlaw Sabado, ang Dios tao sa kinahanglan mubuhat sa ingon kay siya atong modelo. Inyo ni basahon. Ako natingala ko ang sinulat sa inyong Okay na tapos na ang summary sa sulod sa 5 minutos sa negative side sa iyang final stand. So ato na po ihatag ang 5 minutos sa summary sa final stand sa ato ang afirmatibo ni Brad Kenneth Bustamante sugdana. Bueno, salamat kayo tinahod nga moderator. Daghan na siyang teksto nga gigamit pero wa gyud siya mi nigar sa pinadayag kapitulo no bersikulo 10 nga kana dili Domingo. Nga gitawag sa Ledyard translation nga kining day of rest kun adlaw igpapahulay. Naabot og Isayas. Ang tinuon nga dibiter gub-on mo Domingo, di ka mo pamahayag Sabado, mo pabarog kag Sabado, lahi ang atima. Gub-on mo di ko na Domingo Brad Kenneth. Nang giingon nga day of rest. Iyang gigamit nga doon na kunoy mga bersyon sa Katoliko nga gagamit sa pulong Sabado. Mo lagi natong gibalik-balik nga dili pwedeng ang langgam mutudlog langoy sa isda. Amuha man na. Og kami mo'y makapasabot anang naa. Kay wa siguro kabasa ni atong pinangga dinhi sa referensya nga atong paggamiton. The Oxford Spanish Dictionary. Ang giingon dinhi nga kanang Sabado equivocal term sa pulong Sabat kung igpapahulay ug dili na referado Sabado nga adlaw. Dili tanang kiling-kiling ice cream dunay ice drop anang naa. May ka aging kiling-kiling ice cream gini. Dili dunay ice drop ana. Dili tanang Sabado dia referado sa ikapitong adlaw sa semana nga Sabado. Kaya ang Oxford Dictionary kaingon nga kana equivocal term ngadto sa pulong Sabat kung igpapahulay. Muna nga mas mayong atong ipatinaw. Giingon niya nga sayop ang San Mateo kapitulo 28:1. Moga pangutanong nato kay sayop man ka ha unsa may mabasa day ana sa Griego di katug-an kay wa man masayod. Ang Sabaton dito gitawag og igpapahulay sa atuang pinulungan referado sa Sabado alang sa mga Hudiyo og ang ikaduha sa San Mateo 28:1 kung atong tan-awon sa Griego nga pinulungan Domingo gitawag og Sabaton kung igpapahulay kay kanang Sabaton igpapahulay na sa Bisaya. So
kining niya nga atong gipang pamatud-an o atong gipang gamit wa gyud niya ninigara. Kay ganiha, wa naman datoy debate ba kay giskutan niya ni wa man napila ang title. Iyang gigamit ang libro ni James Cardinal Gibbons. Ang sumpay ato mga kaigsuunan gaingon nga makita nato diya sa tradisyon nga ang mga apostoles nagsimba sa adlong Domingo. Makita sa tradisyon. Unsa man ning tradisyon? Sumala sa National Sunday Law, libro sa Seventh-day Adventist, ang tradisyon dakog otoridad sama sa Biblia. Ila ang libro. Ila ang libro kining niya. Now, dawaton ba nato ang tradisyon? New King James Version, giingon sa 2 Tesalonica kapitulo 3 versikulo 6. Palayo nato mga tao nga nagtinapunan sa pagsunod sa tradisyon nga kung gibilin kaninyo unsa man ning tradisyon na. Year of before modern times, sabi Brian, ang mga apostoles gasimba sa adlong Domingo nga mga adlong igpapahulay sa mga Kristiyanos o gipamatud-an sa dakong paglaom. Dili sa dakong paglaom nga gigamit ni Brad Mitchell kay ganiya niya wa niya basahan ning ano kaha. Apa na mga Kristohanon sa nagaging kaliwatan nagbantay sa Domingo, naghuna-huna silang paghimo nini nagbantay sa igpapahulay sa Biblia. Ay. Gidawat ba sa Dios ang ilang pagampo? Gidawat sa Dios ang ilang pagkamatinud-anon ang Katoliko. Nganong di man Seventh-day Adventist ang matuod nga Kristohanon dinhi sa gipanggamit ako nga Biblia? Kay ang Sabado igpapahulay na sa mga Hudiyo kung atong tanawon ang mga ebidensya sa balaang kasulatan. Kita Hudiyo balita. Unsa may giingon sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10, alaot kadto mga tao nga nagsunod og nagpakahudiyo, nagsunod sa pagtulun-an sa mga Hudiyo. Mo kamo naminaw karon ay mog sunod-sunod kay malaot dayta Pinadayag 3:9. O nga alaot man di ay mo na nga Domingo ang matuod nga Kristiyano. Niya pa Revelation chapter 1 verse 10, expanded Bible gayon. On the Lord's Day, probably reference the first day of the week, Sunday, when Christian meet for worship. Ang Domingo nga giingong unang adlaw simana igpapahulay alang sa mga Kristiyano naa sa expanded Bible, Revelation chapter 1 verse 10. Ang tema sumala sa Biblia. Ang tema sumala sa referensya. Di mo oyog referensya, di mas bright pa din sa referensya. Piti biyang hagawa ng referensya. Kining akong gihuptan nga referensya karon, pulos guniga tug-an nga Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Og si Ellen G. White nagpahulay og Domingo. Okay, Brad, tinahod Brad, Kinit Bustamante sa imong final summary natapos na ang sulod sa 5 minutos. So dinhi na napupos ang ato ang pag-debate. So sa mga naminaw karon kamo nay magtibang-timbang sa iyong nadungog na bati sa tema nga ilahang mga gi-kumpirmahan. So anay mga pangutana Brad Kinit, ikaw na ba'y muhatag ani? Ako lang mga pangutana, mga komentaryo. Pangutana siya. Arita ni Brad, unsa imong ngalan? O sige, ikaw sa may mo ka komentaryo o pangutana ba nimo o komentaryo? Asa ka mangutana? Ni Pastor Mitchell. Okay, na yung pangutana pa Brad Mitchell Bindida sa imong side. May hapon, Brad. May hapon. May hapon, Brad. May hapon. Kung wa ko na sayop kaning nakabasa mo ko sa Biblia ba, limot lang ko sa bersikulo nga nabitaw gyud na mabasa ng Sabado nga adlaw ti papahulay, pero naama na siya sa kaning daan nga tugon. Pero karon nakabasa man pug ko ana sa bagong tugon, Brad. Nalimot na jud ko sa bersikulo lang gyud. Ginako minumduman nga mabasa man gyud nimo nga Domingo man gyud ang adlaw ti papahulay. Unsa man ang ipasabot ana sayo na? Wala gyud mabasa kay mo bitaw nang nalimot ka sa bersikulo, sigurado kung nalimot ko kag sulod. Kay nalimot pa gan nalimot pa magani ka sa bersikulo samot na sa sulod. Wa gyud mabasa ang Hebrehanon 4:9 nag-ingon diha, brother. Hebrehanon 4:9 dunay gibilin nga Sabado alang sa katawhan sa Dios, wala gyud ang adlang Domingo. Okay, dulas mo nang ato nang gisupak og naa pa si Brother Kenneth gibasa na unta mao nang ang imo ayaw na nang pagtulon-an na ng akala-akala, limot-limot, ayog kalimte kay maraming namamatay sa maling akala. Okay, so nana po ilaing pangutana. Palwa pangutana. Sige, palwa pangutana, Brad. Dili na siya akala, nakabasa jud ko sa Biblia ana. Okay, sure. Pero sige lang kay Kinit, kung inumdumon, sigurado jud ko, Brad, nga
naagi na sa bagong tugon mabasa gyud Okay. sa Domingo mo gina si adlaw ti papaulay. Okay, brother. Kana ko brother, pagkarantiyan ako nimo. brother Oje, on the air man ta din he. Kanang imong giingon nga balikan na nimo, imong basahon. Ayaw ko nag-i-deny kay mahimo ba ang basig mo yung rason nga di ka nagpaila kay aron nga di ka mailhan. Nga unsang grupo ha ka. Kaya ako i-challenge, ako i-challenge nimo brother Oje. Kung naay mabasa nimo litra por litra nga adlaw ipapalay Domingo, mag-uban ta na imong relihiyon. Okay, so muna tayo yan tubag sa mangutana. So, kinsa may lain pang mangutana? Dili ta dulaan na nang ako yung nahinunduman. Wa gani ka nahinundumos bersikulo kana nanong sulod. Ayaw. Dili na to. Excuse me ha, mutubag sa kang brother Oje. Dili na to libugon ang tigpaminaw nga atong ipatuo nga nahinundum ta sulod nga wata nahinundum sticks to. Okay, salamat. Okay, so are na po ta sa side sa pundok sa Pinling Nasod sa po yung kakomentaryo ni atlet ni Brad. Ano pa ba? Are sa dili pa usa tuwagon na to tumigsoon are sa atong laing pangutana. Asa magkamangutana? Kinit. Kinit Bustamante. Dige paligog ba sa Brad Mitchell sa iyang nasulat sa papel? The Sunday observance as a Christian rest day. Observed by the Roman Catholic Church and Protestant churches. A direct command from the Holy Scriptures. Ang atong bisayon, ang adlaw pagbantay ba sa adlaw Domingo sa mga Kristohanon ingong adlaw ipapahulay. Nga gibantayan usab sa Iglesia Katolika o mga Protestante nga iglesia. Direct ba kana nga sugo, diretso ba kana nga direkta ba kana nga sugo gikan sa balang kasulatan. Ya ang tubag ang gigamit ato kaganiha pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 di gyud ta mo dagan sa laing version. Kung atong tanawon ang Lydiard gaingon, I was worshiping in the day of rest. Unsa man day of rest? Adlaw kana nga Domingo sumala sa atong gipang ladlag nga ebidensya kaganiha og sugo kana sa Dios. Kung atong tanawon ang pinadayag uno-uno kining mga sulata gisugo sa Dios nga to siyang sulugoon sa sugo sa Dios. Sakto ang pangutana nga igpapahulay sa mga Kristiyanos kanang naayos Domingo, dunay mabasag ebidensya sa Biblia. Okay, natubag ang atong pangutana. So, are na po ta ni Brad Abubakar unsa may ihang komentary lang. Sige. Tagaan lang nato bisag ayo, hapit naman ang oras. Hapit ang po time pero ato lang ning 2 minutos lang kay ato mo ning ibahin bahay kay naman po uban nga mga komentaryo. Di mo na lang ko ma-eskuta sa mga kong iskutan kung dili ka ng komentaryo nga praktikal o ingon nga Muslim ko may mo nga moderator free thinker mas maayo po nga hunong ninyo nga ang ipanulti dire mao ang atong masabot kaning pagpahulay dayag yung kayo na nasuta na mo ni dire sa plaza o kaning pagsuta na mo sa plaza nagpadayag ang Iglesia ni Cristo nga nabasahan mismo diya sa Isaias o mabasahan po diha sa mga lamentation og ni Pablo nagpadagayday dito sa Islamic concept nga kining pagpahulay diha nagsugod ka Moses o kaning gisgutan nako ubos kini kay naon naman ang mga balang kasulatan ni Moses nga ipahulong kini pinagi nga ipahulong kini kay sabar na kayo nga kanunin na ni uting kayon hantod matapos sa kalibutan di yun na mahuman magpadayag nga kaning pagpahulay puros gyud ta nakambit nini kay nga naman ang 12 oras sa gabi mao na ang ipapahulay masabado madomingo mabirnes pangan magpapahulay ni gipalong na sa kanginan unya dayag yung kayo nga dili gyud ni matapos hantod nga matapos ang kalibutan kay lagi nagpadayag ang kada usa nga mao ni ang iyahang kuana tombanan wag taong kini aron mahuman kay kani sila sa original manuskripto nga gitag sa kanunay nga mag-ingon nga mga Kristohanon kami kay nga lang nga din magpatawag og Kristiyanon kay kani si Jesus Misaya man pudong sa everyone nun makaplagan nato nga kana ang original manuscript nga masaha ang iyang ngalan dili ingon nga Kristo kay iya kini sa Griego kini Kristo. Salamat kayo Brad Abubakar. Unya atong hatag ang lain komentaryo kang Brad sa Piniling Nasod. Dahil sa 2 minutos lang. Bueno mga igsoon mayong utok na natong tanan no.
sa ilang mga gipaistorya may tungo sa adlaw ipapahulay para na mo mapiniling nasod o para na ko sa kung kaugalingon. Sumala pa sa mabasa sa Roma 14:5 nga siya nag-ingon diri nga ang usa ka tawo nag-ila og usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nag-ila sa tanang mga adlaw. Muna mga kaigsunan nga kung kanang adlaw nga adlong Domingo diha sila na nasibot sa pagpangalagat maayo po na tinuod po na pag diri po sa Sabado ang mga 70 Adventist diri po sila nailag silang pagpangalagat tinuod po na diha wala tay pruweba wala tay kuan ano gubot dano ang importante lang mga kaigsunan ang pagtuman sa kasuguan kay bisag kung saan nato tuman sa adlaw papalay og dili ta makatuman sa kinatibok ang kasuguan dili jud ta makapasir sa tis atong Ginoo naman. Roma 3:6 ingon sa diha ang gugma dili mo buhat og dawtan sa isig ka tawo kay ang gugma may katubanan sa balod. Kana atong buhaton. Dalay kun ti atong Ginoo mayo. Salamat kayo sa piniling nasod. Speaker si Brad Nicolay. Brad Nick. Okay, sa ako alam no nga komentaryo kay Scott man tabahin lang yan yung along papahulay ba. Kay sa ako naibawan sa mga Muslim gani ang along papahulay na Biyernes tayo sa mga Huliyo, Sabado no. Dayon sa mga Kristiyanos karon majority Domingo man. Pero atong basihan nga kanang sa Exodo 20 nga giingon sa atong Dios amahan nga hinumdumi ang adlaw ipapahulay og balaan na kini. Wa gyud na nagisgot diha na og Sabado ba, Domingo ba, wa gyud mabasa gyud na. Muna nga unsay mabasa nato sa Biblia ato i-reconcile. Unsay buot pasabot. Nga sama panahon ni Ginoong Kristo nga girespetahan niya atong adlaw nga Sabado tungod kay niadtong gayuna saya ang Hudiyo man atong Ginoong Kristo. Muna nga kabahin sa mga Kristiyano atong gituman tong giingon nga timan ang balaang adlaw papahulay mo nang atong adlaw papahulay mao ang Domingo kay mo trabaho ta sulod sa unom ka adlaw mao man og Sabado ang kapito mao ang Domingo mara na salamat kayo. Bueno, salamat kayo Brad Mets og salamat kayo sa pagpaminaw sa itong mga kaigsunan. Hangtod sa sunod ngayon sa magtaknag sa mga sibian, mga ito dispensas itong mga kaigsunan wa dinhi basin sunod Domingo magakomentaryo na sila. Kini si Brad Kenneth Bustamante, kauban ako Brad Mitchell. Brother Mitchell Bendilio sa Seventh Adventist. RMN Nationwide. Niya na ang bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato pa. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang new Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby